خیالاتن مز آسان تی سپد مے یہ بستی واریاہ زیادہ ہمسائے گری ہز بستی یمہ بستی ہند ناو اوسس بہ پنس بچپنس من بوزان اور اس اوتر جولائی گو جولائی من تراوس بہ 33 وری عمر مز یعنی کہ 33 گوس بہ پاتھ کن 33 من ترو مے قدم اور یمن 33 ورین من مے یہ گۄڈٕ پھر بستی وچھمژ عجیب اتفاق یا تو اکہ گامک بیس گامس اژن تجارت کس بنیادس پہ یا تو رشتہ کس بنیادس پہ اژن لڑکہ کرن تو فلان جائے گژھو کور کرن تو فلان جائے گژھو نتہ آسہ خدا نخواستہ کانسہ ژوٗرِ ہُنٛد رات گئی ہوتھ گامس تو آز گژھو ہر کنس پن پن مقصد اچھا اللہ پاکن بوزنوس بہ یہ گام بچپنس مز لیکن یل بہ یت بستی من ژاوُس سہ ژایس خاص نسبتس پہ سو نسبت چھ دین اسلام سو نسبت چھ اور بیاکھ عجیب اتفاق یہ ملاقات گو نا نیبر کن کہ یہ کت گو اللہ تعالیٰ سندس گرس مز امیک مطلب یہ دویم قسمت سانہ خطر تریم بڑ نسبت یہ ملاقات گو نماز پہ یہ ملاقات گو مے تہ پزِ پنہ خاطر خوشی ہز کت زانن اللہ تعالیٰ بنائن میون یون میانس حقس مز تہ قبولیت ذریعہ تو یم بستی ہندس حقس مز تہ اور یم بزرگ یتن بہت نوجوان اللہ تعالیٰ بنائن یہن جمع گھن تہ قبول میانو ٹاٹو دوستو سانہ کشیر اخ مذہبی تاریخ روزمت سانہ کشیر اندر یس دین آو اسلام آو یہ آو نا ہنگ تو منگ یور کہ ات لج پتکن بڑا محنت اور تتھ بنیادی کردار موجود سہ حضرت عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ تعالی یاد تھز پن مذہبی تاریخ گژھِ یاد یمس اولاد نا موسم شجر یاد سہ نافلک یمس نا پن قومیت یاد پن اخلاق پن تعلیمات یاد سہ پنہ فکر ہند دشمن یہ بستی یت بستی پن تاریخ یہ نوجوان پزِ بستی ہز تاریخ یاد تھو حضرت عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ تعالی علیہ تہندِ ینہ سانہ کشیر مز اسلامک بیول پیومت لیکن ات سگ دین ات سرابی کریں حضرت محسن کشمیر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ رحمتن تمو یت کشیر مز تیزہ بڑ بار خدمت کرم یم سات اس کشیر ہز سو تاریخ پڑھان یعنی کہ آز بر 700 وری پات یل کم آسیا یتک تاریخ دان لکھن انسان تو اس موجود مگر تمن اندر اس مذہب تم زانن خدا کیا گو تو خدا سن رسول کیا گو تمن اس یوتی پائے اچھو کھون اچھو کرن اچھو شونگن بس اور سو قوم اس تمن ونان برہمن کیسے ونان برہمن تم دنیا من ساروی بڑ بار دشمن پنس مالکس حضرت اللہ جل شاہ اللہ تعالیٰ کرن حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ تہذ قبر کرن گری کی رحمت تہندس مالس ماج کرن بہترین اجر عظیم عطا یمو تیت پن عظیم اولاد ہجرت کور تو کوت سوزو اس نا پہ اسلام کت چیز حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اکس نفرس زار پار کر ونان لکو مکان چھو بناون کن مقصد خاطر کھون چھو تو کن مقصد خاطر شنگن چھو تو کن مقصد خاطر یل اخ انسان پن کاربار کرن کن مقصد خاطر انسان تک دنیا مز آمت کن مقصد خاطر رودی پن کھن چنک مقصد یاد بہ صبح نیندر چھس وتھان تو کیاز مے مزوری گھن شامس آوس تو شنگس کیاز راتس کر آرام صبح چھم بی گھن خاندر کورت کن مقصدس باقی کاربار کورت کن مقصدس زمین بنو دکان بنو کن مقصدس ژے نا پائی ژٕ بنومت کن مقصد خاطر لکٹ مقصد ژے یاد روٗدمٕتۍ مگر ییٚمہِ مقصد خاطر ژٕ مٲلکن سوٗزُکھ سُہ مقصد چھُنی ژے یاد یہ احسان کر حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کشیر ہندین امن لوکن اس ونو نا مسلمان گو پتہ گۄڈنیتھ کشیر ہند باشند تلک اور حضرت امیر فرمو رضینا باللہ تعالی ربا
کت پہ آو ہمدان پہ آو ہمدان پہ یور تقریباً 5.5 دون 800 کلومیٹر یور تام نہ کیا ضرورت اس مول مج تروت ثن کیا ضرورت اس پن قبیل پن وطن تروت ثن یہ گھا امیر آسن یور زینہ درامت دفعہ توتہ مقصد کی مگر یم سات وچن خرچاون پنہ چندک وتہ سمکھے حاجت مند تمن کورن مدد وتہ سمکھے ضرورت مند تمن کورن مدد پن چند ژوٹن بے سن چند بورن پنس گرس دتن نار بے سن گر بچون حضرت امیر ہسا بیان کرنے یہ کیا وجہ دپن در بسترے گو زیارت اور خوابس مزن تشریف حضرت محمد رسول اللہ اے مینے علی ژٕ سادات خاندانک بہ پیغمبر اگر نہ کشیر ہیوکس واتت مگر ژٕ مینے سادات خاندانک اخ اولاد ژے ذمہ داری پنس استاد سن دین کوت واتناو کشیر ہندن لکن تمن سوری موجود مگر مذہب اسلام چھک نہ موجود تتہ خوبصورت نوجوان گھے جہنم مز دزن تتہ خوبصورت مول موج گھے جہنم مز دزن تتک مہمان نواز مزاج تو قوم گھے جہنم مز دزن اے میانہ گوبرا میانہ طرف چی پیغام یہ واتنو کشیر ہندن لوکن تمن ون یت کائنات تہن ہمدرد تہ کس تائیں یم تہندِ کامیابی خاطر دہ رات ودوت کرمت اس پنہ گری نبر کوڑ اور دک دی کوڑ پنہ ملک مز نبر مقصد اس تو دنیا کمان مقصد اس یم قومک آخرت گھے بچو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ رحمتن واسع سانی کشیر تشریف انن یل تاریخ دان بیان کرن دپن کھاہ اس مذہب زان کھاہ اس خدائی زانن پنو اتو اس کنہ بنان تت پن خدائی زان حضرت امیرن دپنک تھی بڑین دادین اندر مبتلا امہ داد مز کڑن ات گھس بوڑ بار ڈپارٹمنٹ آسن مگر فراست امام اس دلس نا قومچ ہمدردی اکس غیر مسلمس اخ کلمہ پڑھ یہ کلام پڑھ یہ کلام پڑھ یہ کلام اس اوراد فتح اندر عبارت تو کلام تو وظیفہ موجود سی وظیفہ دتن اکس پڑھ یلی تمو دل جان پڑھی عبارت پنس استاد سن موجودگی اندر اہندس دلس اندر یہ کفر سہ کفر آو چھلنے یمے دے بعد امیرس حضرت ایسے آدم خبر کتیا دوا کھے مگر سان دلن میلو نا سکون کی سان چشمن آو نا سکون کی سانس دماغس آو نا سکون کی چون دوا کیا دوا نہ پیو پونسے خرچاون نہ پی زیادہ محنت کرنی نہ گو صحت متاثر یم سات کلام سانی زی پہ کھوت یہ ثاو سانس دلک دماغس اندر دلک دنیا لوگ پانے پانے بدلنے اور یمے اور حضرت امیر سندس دربارس اس ون ثم چھک پودہ کورمت ثم مقصد چھک یور آمت ام پتہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کشیر ہندس نوجوانس ونن سانی زندگی ہند مقصد کیا سہ مقصد پنس رب سن عبادت سہ مقصد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہذ فرمان برداری تہد قانون مانون تہذ شریعت اپناون یہ اکس انسان دنیا مز ینس اخ مقصد اور فرمو اللہ رب العزت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں کور صرف انسان اکہ مقصد خاطر پت کہ یہ کر میری بندگی پور کائنات کر میں پود انسان سن خاطر یہ اللہ پاک فرمان پور کائنات کر میں پود انسان سن خاطر لیکن یل میں انسان پود کر سہ کر میں پنہ خاطر پود عالم دنیا وچھو اس کتہ باسان اچھا واریاہ پتھ اس تراو پنہ زمینس پہ نظر یہ سون سائنس ونان یل اس آبس نش گسو دریاوس اس تک میت پھل لگاوان سہ پہ روزان کن بون وسان بون وس سون پڑین تہ وچھان ان پڑھ تہ وچھ لیکن اللہ رب العزت دپان یت زمینس پہ تھی قرار کران چھو ات میں تل سمندر تھومت ات میں تل بڑی بڑی ادارے گئی قائم اسے وچھو ات کیا مقصد اپت اسے وچھمت وزنی چیز تراو آبس سہ کوت وسان کم از کم مت پھلس مز وچھ اسی سہ بون وسان یہ زبر زمین موجود بن سمندر ات کس بچاون ات کس درراون حضرت اللہ اور یہ پور زمین اللہ پاکن مسخر کر زیر کر یہ کہن خاطر کر تہند تو میانہ خاطر اچھا یت مسجد پاکس وچان لکٹ یہ کہ پہ چھت 30 بائی 30 20 بائی 20 40 بائی 40
مگر یہ چھت گڈناؤ خاطر ژورن دیوارن ہن ضرورت اس پہ مزہ ستون کریں ژورن کنجن پہ ژور تھمب تراؤن یتھے اس نظر چھ تراؤن آسمانس کن اتھن کشے کا تھمبا ومبا اتھ یوان اللہ تعالیٰ کیا ضرورت پہ امس انسان سن آسمانک انتظام سانہ ورک فصل چھ تیار گژھان ات یا تو پتھ کن آفتاب یا تو پتھ کن زون تمن ہنز لائٹ تمن ہنز تپش یہ سانس زمینس حرارت دیوان وشنیر دیوان سو وشنیر چھ سانس بیل پھلس تیار کران ات لکٹ لکٹ پھل نیران ام پتہ گژھان بوڑ کل تیار تات کلس کوتا خزان نیران لکٹ تہ نیران پان تہ نیران تیرن خاطر گاس تہ نیران لکڑ تہ نیران ہتھ قسمک چیز نیران پگہ چھ لکڑ یوان بازرس مز ان ساس بد چیز پنہ گھر کی ضرورت خاطر انان یہ کائنات کر اللہ پاکن پود کم خاطر انسان سن ضرورت خاطر اللہ پاکن بنائے کائنات اندر بیتی مخلوق حلال مخلوق حرام مخلوق تم من جانور آئی بنانا حلال یم کہنی خاطر اللہ پاکن بنائے تہذی تو میانہ خاطر آسمان و زمین آفتاب و محتاب یم ساری چیز اللہ پاکن کن خاطر بنامت ان الدنیا خلقت لکم اے انسان میں کرے یہ کائنات پود کائناتک اخ اخ ذر کر میں چانہ خاطر پود اور کائنات کو تو بوڑ یہ کت کر ہکو غور کر یہ کاندر دکان ایسے کاندر اللہ پاک سوز دو آمین کریو کن ضرورت چھو نا پنے چھو تیار کرے اللہ تعالیٰ کے نتیل برکت آتا خیر کاندر دکان اس پر گئیزو تیچ آسن یا تے چوٹ بناون مادبوہی چھو کوئنٹلس منز 5 کلو تیس اگر ات ماد کوئنٹلس اس اخ ماد پھل کرو اخ ہز لکٹ سس پائی سندر یہ ہکو اس ژٹ یہ ہکو تقسیم کرت نا ات اس ونان فلسفہ میں جزء لا یتجزا یہ تیوتا لکٹ ذر یہ تقسیم تہ ہکن گژھِ یس زمین یہ ماد بہر مز یہ اخ پھلا تو کائنات کوتا بوڑ تھی ورنو ماد بہر کس ات کس گنزرائے ات مز کڑو تھی اخ پھل اخ پھل مودک اخ ذر اس ٹھٹت ہیکو سون زمین یوتھے لکٹ ذر کائنات باقی کچھ بڑ کائنات اللہ تعالیٰ پور کائنات کم سن خاطر بنمت انسان سن اس درائے نا زان پورے نبر اتھ باسان یوتھ کائنات یہ رب دپان زمین تہ لکٹ آفتاب تو محتاب یم گئی سیار تو یم گئی ستار ونکس ٹیکنالوجی ہند دور سائنسن کر محنت ٹیکنالوجی کر محنت دبک تھی چھو دپان آفتاب تو محتاب یم 7 تارک 7 سیار نا یت عالم دنیا اندر کروڑ بد تم سیار یم نا اس ون اچھی اکس سیارس مز کتیا سیار اچھن پی اربن تو خربن مز تھی وچو اچھن زمین ہندس کونس واتن اچھن ون زان پور پائی اچھن نڑ مرگ پائی کہ یہ بوڑ کوتا تو لکٹ امیک بچہ چھ ون کی یہ کائنات کچھ بوڑ اللہ پاک فرمان یہ کائنات من بن تو برو کن سوری کور میں انسان سن خاطر پید مگر اے انسان یل میں ثورک پود ثورک میں کم سن خاطر پود پنہ خاطر مگر بد قسمتی اس رو سبق اس باسو امی دنیا خاطر پود کر امن حقیر چیزن انن تو گھرس اندر سجاون دوستو اگر ٹھیک آب ضرورت ہے پنہ محنت ہیک آب قطر اخ پود کر اگر ٹھیک یوتا آب خزان یور ترائک نظر تو ناگ ہور ترائک نظر تو ناگ یور ترائک نظر تو ناگ باسن کہین چھن دوستو سائنسن کتا ترقی کور آسمانس ووچ مگر اس ون تمن آب قطر اخ دیو بنائی دپن نہ یہ ہیکو نہ کر اس کرو تقریر اس ونو بج بج فارمولا انسٹیٹیوٹ بناو مگر آب قطر بنانے چھن سانس اختیارس مز یہ قدرت ہے اللہ کی یہ قدرت ہے اگر ات آب قطرس اس قیمت لاگو طے کرن یس آب ضائع کرن تو ہائے کرن اس کوتا سرمایہ تیل ضائع تو برباد کرن یہ تیل پائی لگان یل نیبرمین ریاستن گسان بش باپت مودمت اخ تریش 1 لیٹر 5 رۄپیہِ میلان پتہ قدر پیون نہ بہت ام کھت زیادہ ضائع کران بہت کۄلہِ پٮ۪ٹھ بہت ام کھت زیادہ کھورن تراوان وضو گو بیاکھ چیز تیمم گو بیاکھ چیز بہت ضائع ام کھت ڈبل کران ییٚلہِ انسانس نعمت میلے پتہ کرنی نعمتس قدر اللہ تعالیٰ سۄ نعمت چھین تُہۍ نِیِو پننہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے آز برونٛٹھ 10 ؤری 15 ؤری
मे वालिद सब शिपस मज काम कर जान मसन अब्दुलसलाम बापर जान छुआ ना खबर जान मसन मे वन तक बचपन पन याद तेल पूरा इलाकस तीर ना बरकत आज वो कुछ अगर वन गरस मज गामस मज तीर 5 हिस्से वक्त अकिस गरस 5 हथ कशिर कोकर कत आज छे तो कुछ समझ द्रो तो नजर हून दूर दूर आज वो कच कसरत ये हराम चीजों से लुकन नजदीकी गई हराम गई बरकत वनो तो ज्यादती गई कसरत और ये रतिश चीजों से इंसान कदर करने के सो रुत चीज गो तथ गई बेबरकती दी तो सानी जान पर बापर नजर कत नाग वनकस नागती इन चीजन कदर गई कि अल्लाह ताला नियामत मख्तसरन मे मेनो टाठो अर्ज कर अ जिंदगी मज मकसद मकान बना मकान शालस सह बटिस तल पन ओल बनान रात मूलस मकान सह कुलिस पे ओल बनान कोतरन ककड़न जानवरन ओल हर कंस जरूरत ओल हर कंस मगर ये ओल बनानस पे पन पन गोल कर यह कस अक्लमंदी सेहत बर्बाद माल बर्बाद इज्जत ऊर गसन सोरी के मे क्या बनावन मकान आओ पगह जलजल इजा जुलजिलतिल अर्ज़ु सह मकान लारो जमीन मकान छु मकसद मकान छु जरूरत बूट लागन छु जरूरत अमिस इंसानस वो यह पे 5 बूट थवन अनित अमिस वन हर कह समझदार कम अकल छुक अकलमंद छुक न वन हाई फाई बूट दप बन कालीनस पे बूट लगी हर कह दपस कम अकल क्या जरूरत चीज यह गुत यूत जरूरत बे तमे सात इस्तेमाल कर यम सात जरूरत मगर मोमिन रोजुन इंसान सद जिंदगी हुन मकसद अमिस दोहल त मोमिन रोजुन अमिस रोतल त मोमिन रोजुन तिजारत करन मोमिन रोजुन पकन करन मोमिन रोजुन क्या रबन दुनिया अंदर सोजमुत कम खतर मोमिन बनने खतर वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला ए इंसान में सोजुक तो दुनिया मगर कम खतर इबादत तो बंदगी खतर और यह इबादत इबादतों में सारे को थज इबादत आसन नमाज इबादत मतलब क्या गो पन्निस मालिकस ब्रोट कन सरेंडर कस पन्निस मालिकस ब्रोट कन ना जी वन तो ती कर पन तगन गरी न ये अल्लाह पाकन इंसानस इबादत दी इंसान यसान हाई बह कर कलाम पन्निस मालिकस रबन दोपुक ये मोन नबी मे सत मुलाकात कर तेल बह सह मेराज सन लेकिन ये मेनिस नबी सन उम्मती ये मे सत कलाम कर तमिस कानून सह गस नमाज पढ़ तमिस कानून सह क्या गस पढ़ क्या कुरान पाक रब सुन कलाम कम सुन कलाम रब सुन वजूद हिस्सा ये पढ़न अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यह रब सुन कलाम बंद नमाज मज पढ़न यह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल यह कमिस वन खुदायस क्या वन रब वन हमिदनी अबदी मोन बंद मेन तारीफ करन पान अकिस बेस कलाम कर यह इंसान कूत गि बेदार बहुत पन्निस मालिकस ब्रोट कन बहुत पन्निस खालिकस ब्रोट कन अमिस गसा मामूली गफलत गसन बिल्कुल तस न अमिस गि दिमाग बिल्कुल हाजिर लेकिन मैंने टाइटो तुम वो तुम नौजवान करो बह अर्ज यह जिम्मेदारी तुह इन वाजे नस्ल तिहुद ईमान बचान यह जिम्मेदारी तुह तुहदो मालो तुहदो माजो गुरबत वुचित हालात वुचित यह कलम वातनो तमो रस रस तुह ताम यह कलम ब्रोट पकन जिम्मेदारी तुह ये नड़ मर्गिस अंदर मकान पख्त गो आज बट 5 वरी हमसायगरी वुचते आव योर पख्त मकान आज बट 10 वरी मोबाइल क्या हमसायगरी वुचित आव मोबाइल योर मस्जिद पाक बड़े आलिशान तमीर यह हमसायगरी मज कानत का मस्जिद वुचमत AC कालीन ये मकान तो गो 1 नंबर ये कालीन तो गो 1 नंबर ये AC तो गो 1 नंबर ये फीजर तो गो 1 नंबर ये फ्रिज तो गो 1 नंबर मोबाइल तो गो बज कंपनी हुन रिश्त तो गो अमीरन हुन ये इस्लाम गस सानिस गामस मज आसन सि गस ना 1 नंबर आस मकसद छुना इस्लाम मकसद छु इस्लाम सोन अमीर हेक ना ऐसे बचाइत खुदा सिंदो मुसीबतों निश इले अल्लाह ताला सिंद तरफ अजाब छु यवन
سہ زیادہ تمن قومن یم دنیا بھر زیادہ آباد یہ وچو ہمسائے گری من ملک امریکہ زی نا ژور رٮ۪تھ گئی پتھ کن بکوڑ زٲجِس پروردگار امریکہ ونان پور کائناتس چلاو بہ پن نظام ساری نژناک پن اشارن ربن دپس تکبر مکار رۄپے آئی ندامت سان خرچاو آب دیتمے ندامت سان کر استعمال اگر عقل دژمے امانت سان کر استعمال یعنی میان دژمٕژ عقل میانن بندن خلاف استعمال کرت یہ عقل بنا بچائن خطر مصیبت یہ بوڑ بڑ تعمیر کورت انتظام تیار کورت تکبر گوئی مشد گوئی یہ کائنات کستین پکناون وول باسوئی بوئی چھس خدائی تم بج بج عالیشان تعمیرات اللہ پاک لادنے تم کات زمین اس لارن آئی یمن تیوتا انتظام تم ہیکن دنیاک نار چھورائیت مگر پنی گھرک نار چھوک نا بکوڑ حض بکوڑ زوجک پروردگار تم تی گئی بیدین آسن باوجود مجبور ون خطر یا اللہ ژے حق غورس تیال سمجھ یت کائنات کستین میانو ٹاٹو نوجوانو اسے وراثتی مسلمان اس گھس خدائی مشد گھس سانس خلوتس مز گھس خدا یاد آس سانہ تنہائی مز گھس خدا یاد آس سانس غربتس مز گھس یاد آس سانہ امیری مز گھس یاد آسن خدائی سانس تجارتس مز یم گھس خدائی مشد گو دوستو سانہ بربدی ہن شروعات سوے آس اگر مکان بنانے سے لوگ بچان نا مصیبتوں نش یلی امیر ملک تمن یہ مصیبت یلی مکان عالیشان بنو لکن چھ خدائی مشد گس اور احادیث فرمو رحمت پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ یہ کائنات گھس تیتس کالس ختم کی یت کائنات مز اگر آخری وقت مز اکوئی انسان تے رب سن ناو ہن وول اکوئی انسان تو وچھو کائنات کتہ بڑ کت انسان اکوئی انسان تم سات انسانیت کت پھلمت اربن مز خربن مز کیا خربن دیو خربن ستن پائی یہ انسانیت کت پھلمت رب بیان کران پور عالم دنیا مز اگر اکوئی بند تہ میون ناو ہن وول تیتس کالس ان بہ قیامت ون یہ دنیا بچت سانہ تگن گری ستن رب سن ناو ست یم دہ سہ انسان تہ ختم گژھِ تم دہ گژھِ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة اچانک گژھِ تیُتھ زلزل بج بج عالیشان تعمیر تم لارن زمینس أڑ آسن بناون تہن مکان بنن تہن قبرستان نوجوانوں بڑ بار قافلہ آس عالیشان گاڑیوں میں سفر کرن زمین ان گاڑیوں کو نگل جائے گی تہذ لاش تین نت یومئذ تحدث اخبارها تم دہ دپن ساری زمین تہ دی پنہ اندرم سارے کت کڑی نبر کن ام انسانن کتھن کر نیکی کتھن کرن گناہ یہ زمین دی گواہی در دربار حضرت اللہ دوستو مسلمان قوم چھن آزاد یمن چھ اللہ پاکن پتین قانون تھومت یہ چھن گدام بغیر امس پتین ہاکل ے کمہ وتہ چھ گژھن کمہ وتہ چھ نہ گژھن اور یس یہ ہاکل تائی امس کر یہ کرس رحمت پیغمبر محمد رسول اللہ تم یمہ امت یمہ انسانیت تیتہ بڑ بار ہمدرد نہ آمد تیت ہمدرد نہ یہ برو کن تیت ہمدرد یہ ہمدردی کر حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سانہ خاطر تو ین واجب نسل خاطر تمو دیت امتس احساس تھی نا چھو کمان خاطر آمت تھی عبادت خاطر آمت کھون چھو تھی جنتس مز کھون چھو تھی جنتس مز یت عالم دنیا مز یس تہ کانٛہہ نعمت حلال نعمت روایتن من جنتچ نعمت ختم حص جنت نعمتک یتک دش کھت بے ہوش گسان اللہ ات کوت مز یل ون یہ دش وچو جنتس مز یمی ختوی حص میچر موجود اسے کائنات مشد گس ہاں تتی کھون کیا تتک چون کیا تتک اراد کیا تتک خیالات کیا دنیا کیو لپیو چیزوں خاطر اس کھت کرت گھن لیٹرین مز
یہ امیر کھے غریب کھے امس پن پان پیون آب چھلن یہ چھلن بغیر نبر نیر مگر جنتک منظر اللہ پاکن تھومت تیتھ انتظام یڑ برت کھا یتھی باسی یڑ کھچ امس یہ ذہنس من بہ گژھا بیت الخلا رب دپس نا یہ پاک جگہ یہ لیٹرن پوائنٹ اس کن جائے تھومت یہ پاک جگہ یہ پاک غذا یہ پاک نعمت یہ پاک انسان یہ لیٹرن ہند انتظام تھومت کی پت کن پیس یھ تھڑس پہ پیس عورت پھڑا کھسس یل باڈی ہند ٹیمپریچر بڑھو یا تو شمس پیشاب کرن ٹیمپریچر گھس ڈاؤن یا تو یس الٹی تو ٹیمپریچر گھس ڈاؤن یا تو یس اوش تو ٹیمپریچر گھس ڈاؤن یا تو گھس ہارٹ اٹیک تو ٹیمپریچر گھس ڈاؤن نت یس عورت زیادہ تو ٹیمپریچر گھس اور امس یہ عورت پکن تھڑس نش ات عورت پھٹس اس تیوتا مشک دپان اگر یہ عورت پہ دنیاس پہ پی دنہچ تمام عطر گھس بے بس دپ یس تہ مشک آسان یت مشک اس آز تام وچمت یہ کس یس جنتک انسان جنتک غذا کھیہ ات بنہ ناپاکی مگر بنس نا اللہ پاکن بنوس تیت عطر دار آیا سا قطر امیک مشک آس عالم دنیا کھت زیادہ معطر تو مشکدار دنہی غذا ست آخرت کس غذا لت دان دوستو ایسے وچ سون مول کیا نیو مکان تھون یہ دکان تھون یہ گڑ گپن تھین سری یہ ایسے وچ آدم سن پہ آج تم انسانو کیا نیو پانس سی کسی نی پن مال و دولت نین اگر کس بہترین ساتھی تور خطر گو سہ صرف عمل صالح اور دین اسلام لہذا میرے ٹاٹو بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان پن پان جڑو مسجد پاک ست نبرم عالم چھو محفوظ شیطانن چھو سانن سرحدن گیر کورمت شیطانن چھو سانن ارادن گیر کورمت یہ رحمتک مرکز آسن یہ دلک دود ساری آسان یم ربس برو کن ترو تیت بہترین انتظام میلو نہ کرو رب رسوا نہ ون تہند عب نبرم نہ کرو کھجل کھار اخ اوش قطر ثو رب سندس دربارس مز بس یقین سان ونان واللہ یہ دلس پہ بار چھ سو بار گی سوری ہلکہ یمن آفاتن تو یمن مصیبتن اندر گرفتار چھ اللہ تعالیٰ کری تم مصیبتوں مز مگر نبر پہ کوتاس یت دربارس مز یم دربار چھ آز تام کھانا کھل واپس درومت یور اگر کھانا بےدین تہ آو یل تم درد دلسان پنس مالکس زار پار کور ربن دپس کفر تہ کرے معاف لکٹن گناہن ہنچن کتھے دوستو اسے خاندانی مسلمان الحمدللہ گئی غفلت 10 ورین چلو پات کن گو مگر برو کن گھس یہ غفلت گھس لہذا پن تعلق جڑو پنس مالکس سہ انتظارس مول حظ تھی پراران تل حظ کرس ناراضگی ایک دہ ستاوس پتہ ترے درواز یل موج حظ چان خطر مران تل حظ بت وسس اک دہ پتہ بت دی یمس خدایس کرس 60 ؤری پہ نافرمانی مگر رحمتک دروازہ کور نی بند نت ربس تہ حق دروازہ کرہا بند تمس نا انسانن ہن ضرورت اس تمس کٲنٛسے ہن ضرورت سہ تیل تہ خدائے یل کائنات ٲسٕے سہ تیل تہ خدائے یل کائنات بنے یل کائنات مٹو سہ تیل تہ خدائے سہ سون محتاج محتاج تم رحمتک دروازہ یل تھے اگر غلطی سان تہ کن سات میون ناو ژلی نیرت تک ناو تیژ قدر تیل تہ کرے مغفرت عطا لہذا نبرم ماحول بچہ تیلی یل یہ تربیت گھس یل یہ تربیت گاڑی چلائے سہ یمس ڈرائیوری تگان یم نا زا گاڑی وچمت پتہ دپہ بہ کھس سٹیرنگ یہ وات ترکستان کن قبرستان کوت وات نا قبرستان واضح کت امس زا سٹیرنگ رٹمت امس پتم بوڑ بار عمل یم واتن پنہ جائے یہ ہیکہ تیل واتن یل امس یہ گاڑی تگہ تجس نا پانس تہ نقصان گاڑی تہ نقصان ہمن تہ ژھن برباد کرت اتھے کٹ نبرم ماحول چھو تہ بدلاون بہ کیا ونہو تہ بہ اوترٕ أکِس علاقس مز سانہ کشیر پہ محنت گژھن تھی نوجوان تھو یاد یل نا دینس ست جڑو نا اس ژانن شراب خانن یل نا دینس ست جڑو نا اس ژانن زارن مز ژانن یل نا دینس ست جڑو اس جڑان موبائل کن تمن گیمن ست یم سون جسم تہ ضائع سون مال و دولت تہ ضائع یہ مغربچ کوشش مغرب چھن بالکل تہ برداشت کران کہ مسلمان روزے کامیاب سہ دپان لکٹن تو بڑن چیزن ہندس چھلس پہ کر بنان بہ یہ دشمن حضرت محمد رسول اللہ اگر نہ یہود نصارہ جنتس گھسو مسلمان سی دمو نہ گھسنے
تمن یقین سون ملک گو تباہ تمن یقین سن گھر گئی تباہ تم دپن اگر اس گئی تباہ مسلمان تہ کرو تباہ حالات بنے تم لڑکن ہن کتھے کورین ہز کتھ بہ گوس علاقے کوکر ناگس اوتر پتمہ پھر پروگرام سوشل میڈیا پہ اعلان گومت باقی علاقوں پہ تہ تور کی حضرات بہ زان حق کی نوجوان زائی مے نش دک مفتی صاحب اس کی مسئلہ پرژھن یم پرژھان مسئلہ مگر یم دونوے ودان مے دے مسئلہ کیا مے ونیو توتہ دپک نا اس کیا ونہے ژے پنہ گھرک دود اسا گرس اندر ہمشیر تمس نکھک معاملہ چلان مگر یل اندر وت سن ہمشیر حاض تتھن نشن اندر مبتلا یہ بے بس گمت اگر ون بوے پان گھان مارکیٹ اچھ تہند خطر شراب انان اچھ تہند خطر چرس انان اچھ تہند خطر مکر انان تمس پنہ اتھ کھاون مگر حد حظ گئی اوتر کیا گو پات کن ٹائم یل مارکیٹس مز کھانا چیز میلو دین گئی قابو سے باہر اسا پہ بیت الخلا گھن لیٹرن پوائنٹ ونکس نئی کموڈ لگت ونکس مضبوط اس پہ چونچہ ست کموڈ مز بوڑ پیشاب کڑن اور زو چمچہ کھاونو اس پن گر تیل گی کنٹرول یہ حالت ہے ہمارے گھر کی اگر تمس کور ونمت یم کائنات ہمدرد پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ اگر تمس کور امس نبی سن تعلیم ورمت یہ کور گھو نا گمراہ لیکن نہ گرس اندر کھانا ہمدرد نہ معاشرس اندر ہمدرد نہ سکولس مز ہمدرد نہ دفترس مز ہمدرد نہ گاڑی مز ہمدرد ملان نہ سفرس مز ہمدرد ملان امس ساری آسان وتہ پہ اہندس عزت دشمن بہت امس کن نت کن جائے پن عزت کلن کیاز امس معاشرہ تیتھے پتہ پیومت آخر تاون کس کھن یہ پنس پانس یہ گھا لچھ مز اکھا آسن غلط دفعہ ہپر ونہوس یہ لچھ مز اکوے ٹھیک باقی غلط کھانا نت کھانا پرارن اہندس عزتس کرو ہم امس کوٹ پہ کنس نت کنس محنت کرمت دوستو سو تچ کور سو مبارکن بین سو مین کور سو نار مرگج کور کیاز نبی سز امت یم وپر یم سانہ کور سور عزت سور ایمان یل وچان مغرب اس محنت کر تھی وچو واللہ گہرائی مز دسو تھی مے وچ زندگی ہند کی اتار چڑھاؤ یم بہ عرض کرو تھی دیو سان کورن دیو تھی نظر یم ریگزین کھانا چیز استعمال کران یم عموماً کیا استعمال کران لیدر حض لیدر چمڑ چمڑ اکثر بچی وچس تم تمن پالش ڈب کت مز بیگس مز پالش ڈب تلے کھانا ست تلے کھانا ست اچھا غور کورمت ات اچھا عموماً کن سات کینچن بچن وچن وٹ کرہین لوگ دپان یہ کیا لپسٹک دوستو لپسٹک تک بدل اخ اثر آس یوتا کرہنر یا بدل کی تھامت یہ اپر نیرن تھوڑا مشک تیت باسان زن کیا متھت زن پالش متھت یم سات گہرائی مز وتھ یہ شراب کھوت خطرناک نشہ یہ پالش کریں خبر کچھ سان مسلمان کور یم پالش کھین خاطر استعمال کران ایک بدترین نشہ بن چکا ہے چمڑ چمڑ یہن چندن مز یم باضابطہ ژاپنے سان سکولن میں یم سات سوال لکھن جواب لکھن اس کن سات غلط گھان پتہ تک کیا کران پہ سہ سفید ہا سفید تھی وچو سان کورن چندس مز باضابطہ چلتے چلتے وہ کھاتی ہے یہ نشہ دپان کور آئی اور ام دماغی کام کران تھی نو پی امس کیا پتن زہر رومت ترا خدا را بہ سو درخواست کران لکٹ ٲسِتھ بیدار گژھِو غٲر چھُو نہٕ شۄنٛگان یم اکہ اکہ نوجوانن گر کڑان کورن گر کڑان بڑن گر کڑان لکٹن گر کڑان کن طریق تہ گژھِ سون مذہب ختم گژھُن لہذا گر بچو در بچ یہ کتن بچہ نبر بچہ نا یہ بچہ مسجد پاک ماحول زی چیز بچائن اس یت ملکس اندر اس اکہ وقت آ گورنر ام دپک اگر مسلمان چھو مٹاون تیل مٹائیو تھی 3 میم کیا مٹائیو 3 میم اس علی بہس مز بڑ بڑ کت ونان گرچہ بے دینی اس لیکن سمجھمت ٲسِن مسلمان کت کٹ ہیکون کمزور دپنک میم سے مولوی میم سے یم مسلمان ٹھوک مولوین نش کیاز یہ مولوی صبح شامن حصس مز تھوان یل یم یہ ژھنن یم ہیکوک گمراہ کرت پان پانے
میم سے مسجد ٹھک مسجد نش ٹھک کم نش یل مسجد نبر روزن کہ مسجد میں دینی ماحول اتھ نورانی ماحول اگر ان تقریر کر مسجد تیوتہ رت ماحول امس نوجوان سن دل ڈنچ پہ اور میم سے مدرسس من 24 گھنٹہ قرآن پاک تلاوت احادیثن ہز تلاوت احادیثن ہند درس تفسیرن ہند درس یہ نوجوان اگر کافر تہ اور اچھے 10 مجلسن من بیہی امس بدل یہ بنہ داغدار محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ مسلمان اربن خربن مز کت کٹ ہوں تھی ساری ختم کر لہذا مٹیک تریو میمو نش ٹھک مولوی نش علماء نش ٹھک مسجدوں نش ٹھک مدرسوں نش یمن ترین نش ٹھن مسلمان مٹ پانی پانے تھی وچو ونکس سوئی محنت چلان کن سوئی محنت چلان نوجوان ذہنس مز ترانا کیا مولوین پت کیا مولوین ارے بھائی اگر نوجوان بیمار گو امس ڈاکٹرس نش گھن کیس گو امس وکیلس نش گھن فیصلہ بوزن خاطر امس عدلیہ گھن کھانا معاملہ گو امس یہ سا پولیس ڈپارٹمنٹ گھن زمین ژھانڈ امس پٹھوٲرۍ دکانس پہ گھن ییٚلہِ أمِس دینٕچ ضروٗرت آسہِ یہِ چھنہٕ أمِس کٲنٛسہِ پرژھٕنۍ أمِس ووٚن مغربن مولوِس نِش گژھِ نہٕ کیٛازِ یہِ وَنہِ اَتھٕ کِتھ کٲٹھۍ تُلزِ اَتھٕ کِتھ کٲٹھۍ گٔنزِ تعزیت کِتھ کٲٹھۍ کٔرزِ خاندر کِتھ کٲٹھۍ کٔرزِ ییٚلہِ یہِ مُسلمان مولوِیس سۭتۍ روزِ یہِ روزِ جنتہٕ کِس طریٖقس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ جنتہٕ کِس طریٖقس پٮ۪ٹھ روٗد سٲنۍ کُفرٕچ کُرسی چلہِ نہٕ ییٚتہِ لہذا سٲنۍ سیاست پکناونہٕ خٲطرٕ چھُ یِم ژٔٹِکھ مولوِیو نِش تُہۍ وٕچھِو یتھ مُلکس اندر یۄس وٕنکیٚس تبٲہی چھِ یہ گو نا اوترے مسل حالانکہ مے آج پہ تقریباً 2-2.5 ؤری برونٹھ تہ کت کرم بہت پروگرامن گھن بہت ان بلاون والن ونان بہ کر بیان یہ سا پروگرام شام ٹو ہفتن لیکن بتہ کھم بہ گھر بتہ کھم بہ یہ مے ٹائم برونٹھ بہت یہ چیز ونان یہ بہ سکن پڑنان 1.5 ؤرس 2 ؤرین جمعہ تھی گھو تور تمن پرژھنہِ دپس باپر مول صٲب تم زایہ تہ بتہ کھیومت ترالس من پڑنو مے ہوری مرکزی جامع 3 ؤرین تھی گھو تمن دپک مولوی صٲبن ساری یہ چائے دما بتہ کیٛازِ اعتماد بہٕ چھس سیوٚد کھیاوان کِنہٕ بہٕ نہ چھُسے یہِ تۄہہِ خٲطرٕ ونان بہٕ چھُس دپان یِم حالات چھِ اگر نہٕ بیٛاکھ ہٮ۪کون بچٲیِتھ پنُن پان بچاو 2-2.5 ؤری برونٹھ چھُس بہٕ ونان یِمن مُقتدین ہا أسۍ کرو بیانات کرو لیکن یا تہٕ رٔنِو یہِ گرس منٛز آسہِ بازرُک أنۍزیو نہٕ لُکھ چھِ دپان نہ حظ مولوی صٲبس چھُنہ عزت ہے کوٗتاہ عزت چھُ چھا ہوٗنۍ ماز کھیاونہٕ اگر عزتھٕے چھُس ہاکھ کھیاوناوہون عزتُک اگر ون یہ مکر کھانا ون کس عزت زامتری چھنا عزت مگر کھانے کیا آو شال ماز تی ونو نا زامتر یہ کھانا رت چیز کھانا اگر زامتر آسہ سمجھومت ہو دین داری کیا سہ روزہ نا کبابن انتظارس سہ دپے مے عزت درس اتہ ملان مے عزت رشتہ میانہ خاطر ہاکھے یل مولوی عادت کور کبابس سہ رنگ دار کباب زامتر کر عادت کمن یخنین وۄنۍ اگر کُنہِ دۄہ یخنۍ میلے نہٕ کینٛہہ لۄکُٹ رِستہٕ میلیو سُہ چھُ یورٕ چھُنہٕ تٔمِس 10 گرامن ہُنٛد رِستہٕ میلان کینٛہہ سُہ چھُ کوینٹل رِستہٕ تورٕ واپس کوٚت سوزان یہِ گٔے کوٗر پنٕنۍ واپس نِنۍ کیٛازِ تۄہہِ اوس مےٚ عادت کوٚرمُت بجن دیگن آز میلیو نہٕ کینٛہہ لہذا آز نِہُن یورٕچ واپس عوامس سۭتۍ کیٛاہ چھُ یہِ چیٖز گژھان تُہۍ وٕچھِو محنت تُہۍ وٕچھِو بٲطل کوٗتاہ ژاو اَسہِ سانہِ اَتھٕکۍ پونٛسہٕ حلال پونٛسہٕ چھِ أسۍ یورٕ دِوان اَسہِ چھُ اورٕ یِوان حرام دِنہٕ بیٚیہِ وٕچھِو کٲنٛسہِ پیوٚو نہٕ ذہنس منٛز مثلاً اَسہِ کُس تاوَن پیوٚو مےٚ اوس اوترٕ فون کران دپان اکھ سۭتۍ دپان نہ حظ مسجدٕے غٲر آباد دوستو اور ٲسِن تِم یِمن دِل بیدار آسہِ ییٚلہِ أسۍ مُکُر کھیوٚو اور کُس اَژِ اَتہِ نے لگی دِل اَمہِ چھِ عبادتٕچ قبوٗلیت تتھ گژھِ کھیوٚن چیوٚن پاک آسُن تتھ گژھِ صحبت رٕژ آسٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ نوٗرُک ماحول نوٗر چھُنہٕ مُکریر ذٔریعہٕ حٲصِل مِلان اتھ گژھِ تیُتھُے ماحول بنُن أسۍ چھِ سمجھ یِوان قرآنِ پاک چھِ 30 سِپار تۄہہِ نوجوانن چھُ سُہ عرض کران تُہۍ یِیِو سانٮ۪ن مدارسن منٛز 7 بچہِ 5 بچہِ 30 سِپارن 7 رٮ۪تن 6 رٮ۪تن منٛز زبٲنی یاد کر سکوٗلُک نظام چھُ 500 پیج چھِ 200 پیج چھِ 300 پیج چھُ اَسہِ چھُ اتھ منٛز پیوان نظمی پرناوُن سورُے چھُنہٕ اَسہِ پیوان پرناوُن اَسہِ چھُ سکوٗل یہِ گوٚو U1 یہِ گوٚو U2 یہِ گوٚو T1 یہِ گوٚو T2 یا سا T2 وغیرہ اَسہِ چھِ لیسن 5 دۄہ پیوان پرناوٕنۍ بیٚیہِ ؤری چھُ استادس پیوان یہِ کِتاب نَیہِ پرٕنۍ تٔمِس چھُ پانہٕ پیوان نٔو تیٲری کرٕنۍ ادٕ چھُ سُہ بیٚیہِ ؤرۍ کٮ۪ن بچن ہٮ۪کان پرنٲوِتھ مگر سانٮ۪ن مدارسن منٛز بنیو بچہِ اکہِ لٹہِ حٲفظ یہِ مرِ أمِس چھُ نَیہِ پھِرِ پیوان یہِ دُبارٕ یاد کرُن کیٛازِ أمۍ چھِ زندگی منٛز تیٖتیاہ گردان آسان أمِس یاد کٔرمٕتۍ یہِ اُستاد بنہِ یہِ اِمام بنہِ یہِ خطیٖب بنہِ أمِس چھنہٕ پیوان دوٚیِم نظرِ ہٕنٛز ضروٗرت
محنت ات چیز امس بچس کیازِ یاد روزان امس کھیون چون حلال امس تربیت پاک امس اتہ موسم رت امس اتک ماحول نورانی ماحول تیل اہندس لکٹس دلس اندر یوتا رب سن کلام ہیکن جمع اس کیازِ چھُنہٕ نہ آتے نتہ یاد تتھ بنیادی وجہ اس گٹکہ تہ ست اس چون تہ ست اس ناس تہ ست اس تموک تہ ست پتہ ونو زن بیٹھ گوب تموک گژھِ آسُن اور دپان ہوتیک تموک گژھِ آسُن ییٚلہِ أسۍ یِم چیٖز ژٲے دل چھُ نورُک مرکز ییٚلہِ نور کِس مرکزس أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ مُقرر گوٚو اگر نہٕ دل ڈائریکٹ ناپاک گژھِ 4 دۄہہِ بعد 5 دۄہہِ بعد 10 دۄہہِ بعد یہ اتہِ یہ دۄہ اندر یہ اتہِ رُت چیٖز چھُ تتھ کھلہِ تتھ کڑِ ژھۄپ کٔرِتھ نٮ۪بر اور ایمان چھُ پتہٕ ژھۄپ کٔرِتھ نٮ۪بر نیران أمِس انسانس چھُنہٕ احساس گژھان میٛانیو ٹاٹھیو پنُن ایمان بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ مسجدن ہٕنٛز صحبت ضروٗری مسجد کی 4 دیواری یہ سان تمام دادن اعلی تمام دادن کیاز ون یمے جائیں یمن جائن ناپاکی یمن جائن یہ عبادت ضروری تتہ گژھِ قرآن پاک تلاوت ضروری لہذا ام خاطر کرو تھی بزرگ تو کوشش انشاءاللہ کروا انشاءاللہ کرو اراد چھا کن نا تھی نوجوان تہ کرو انشاءاللہ اراد اس کنس خاطر اس کرن سوری کہن خاطر حضرت اللہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ اس سمجھاوان رضینا باللہ تعالی ربا بہ آوس حمدان پہ یور مے چھو پن تہ ون بہ ونہو تہ بہ کمس خدایس چھس خدائی مان میون خدائی کچھ رضینا باللہ تعالی ربا بہ چھسن سہ خدائی مانن یس میون پروردگار پروردگار کمس ونان یس کنی چیزس تیار کرے رفتہ با رفتہ رفتہ با رفتہ رفتہ با رفتہ رفتہ با تھک دیدی پکنائس یہ نہیں کہ یہ سان بائلر پوچن گو یور گئی 5 گرام 10 دہ بعد تم آسان 2.5 کلو کوشر پوچھ تھی یہ سو ہرد سہ سونت تہ مگر بائلر امس اگر کوشر یہ پوشن تمس کوشر شی پوشن امس اچانک تربیت گمت یہ اکہ لٹ گھان تیار مگر کوشر پوت یہ رفتہ بہ رفتہ گھان کۄکر جنگس من بائلر زینان کن کوشر کس زینان کوشر تھی چھو پائی یہ چھنا زینان کس زینان کیاز یہ اکے دہ آمت تیار کرنے یہ آمت سٹپ بائی سٹپ سٹپ بائی ات ونان رب العالمین ربن اون انسان تھی وچو کپر اونن هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اے انسان ژٕ کر سُہ پنُن سُہ وقت یاد ییٚلہِ نہٕ ژٕ اوسکھٕے لم يكن شيئا ژٕ اوسکھٕے نہٕ گۄڈنیٚتھ چٲنۍ حقیقتس عدم ژٕ اوسکھٕے نہٕ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج پتہ اونُکھ ژٕ اسہِ مگر اسہِ کوٚرُکھ ژٕ آبہٕ قطرس تیار سُہ چھُ تیُتھ آبہٕ قطرہ ییٚمہِ سۭتۍ پوٗرٕ جسم تہِ پیٚوان چھلُن تیوٗتاہ چھُ انسان ناپاک گژھان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج وتھن وول آب تھوٚد گژھان آب ؤتھِتھ امے آبہٕ پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ أسۍ تیار یتھ أسۍ ونان چھِ مادے منویہ امے پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ سُہ تیار لہذا یم تکبر گژھِ مگر ون یُتھُے ژٕ اوٚنُکھ تہِ اسہِ ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ییٚلہِ ژےٚ اسہِ ڈانچہِ تہِ دِتُے ییٚلہِ ژےٚ شکل صورت تہِ دِژٕے سۄ تہِ دِژٕے تیٖژاہ خوٗبصوٗرت پوٗرٕ کائناتس منٛز اگر کانٛہہ خوٗبصوٗرت مخلوق چھُ سُہ کُس چھُ حضرت انسان اور تمام مخلوقاتن پننہِ پننہِ جایہِ خوٗبی تمامن پننہِ جایہِ تھزر تہٕ بجر مگر ییٚلہِ انسان سٕنٛز کتھ اللہ رب العزت بیان کران فرمان ولقد کرمنا بنی آدم اسہِ کوٚر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عزت عطا کٔمِس انسانس یہ بنو اس کائناتُک امام پوٗرٕ کائنات بنو أمۍ سٕنٛز غلام پوٗرٕ کائنات بنو أمۍ سٕنٛز امہِ پتہٕ آو انسان برونٛٹھ کُن أمِس آو وننہٕ اسہِ نسا کوٚرُکھ ژٕ بیکار پٲدٕ اسہِ کوٚرُکھ نہٕ ژٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ پٲدٕ کینٛہہ یم ژٕ دپکھ بہٕ اوسُس یِتھے کٲٹھۍ پٲدٕ کرنہٕ نہ چانہِ زندگی چھُ مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ژےٚ چھے عبادت کر نہ حظ عبادت کِتھ کٔنۍ کر حضرت امیر کبیر چھُ بیان کران وبالقرآن اماما یۄس ژےٚ عبادت کرٕنۍ چھے سۄ پرژھ ژٕ کتھ قرآن کریمس مگر کِتھ کٔنۍ پرژھیس یہ کِتھ کٔنۍ سمجھکھ ژٕ اتھ چھُے واسطہٕ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا یہ قرآن پاک گوئی نازل برذات اقدس محمد رسول اللہ
वन प्रिसक पन्निस नबियस युस तह पे कुरान वोत अत मज क्या सान खतर कानून आमुत सान खतर क्या हुक्म आमुत अस क्या करुन तो क्या करुन यह वन तुम वन कुस हजरत रसूल रहमत अलैहिस्सलातु तमो निजाम तो तथ निजाम वन वबिल इस्लामी दीना वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए इंसान ते तिजारती जिंदगी जरूरत रबन पकिन कानून थोमुत ते खानदारी ही जिंदगी जरूरत ये वन इज़्दिवाजी जिंदगी महाराज जिंदगी जरूरत अच्छी पकिन कानून थोमुत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु अगर कह कूट बेरिश्त अमिस पकिन कानून नबियन दितमुत अगर कह कूट रिश्त यसान कर अमिस पकिन कानून नबियन दितमुत अगर कह खुदा न खास्त मोड़ अमिस कित मोड़ जिंदगी अंदर पन पान गुजारन अमिस पकिन कानून दितमुत मोहम्मद रसूलुल्लाह अमिस नौजवानस कित जिंदगी गुजारे अमिस वचन कर तो बिहन कर अमिस खन क्या तो चौन क्या अत पूर तर्जुमानी करमस रहमतुल पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेन कत समझ लिहाजा इन चीजन ज्यादा ध्यान थो सान गामन अगर कामयाबी हूं कह मेयार सह दीन इस्लाम दीन इस्लाम इस्लाम कमानस इनकार कर इस्लाम दपान कमोयू मगर तुथ कमोयू यम इंसान रोज यम इंसान अकिस दौरस मज वन जुल्म हा जुल्म हा जुल्म जालिम अथ नबरम युक अच्छा यह मिसाल नी तुम रात ये फसो यूता बोड़ स्कैंडल ये गए हस्पताल ते आबाद मरगुजार ते गए आबाद क्लिनिक ते गए आबाद डॉक्टर ते परेशान सोसाइटी ते परेशान क्या वजह छोनो मुकुर छोनो यमो यूता मुकर कोर तमो कोर लुकन सत रुचर किन जुल्म जुल्म कोरुक ना कूता जुल्म कोर सेहत ताम बिगड़ ना यह क्या गसन सानिस माशरस अंदर अमिस तबकस दिलस अंदर खौफ खुदा मौजूद अगर इन खौफ खुदा आव ये कौमस कर ज्यादती यम खान कम मगर यूत कर यह इंसान कर जालिम बनन ये कुन कानूनस पाबंद आसन इंसान कर बन यह फसाद तुलन वोल ये कुन कानूनस मानन अस कानून दितमुत हजरत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो इबादत करियो तअबुदल्लाह कअन्नक तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक ये तुम मस्जिद पाकस मज इबादत करियो नेबरिमस माहौलस मज इबादत करियो इबादत कर तिथ कट जानन अजियो बुछुसन परवरदिगार वुछन परवरदिगार ये क्या मतलब अच्छा मकान बनन आसन छान बाकी आसन मजूर अगर अमिस छानस तो इन मजूरन गरुक मालिक वुछन बेहना पहरस बेहना क्या बेहन मन पाई वुछन रटन अमस नश युथु हो थोड़ा देवारस खटित रोजान यम क्या छान दिवन जजीर थाप हम दिवान गुटकस ताप तो बेहन ती ना सह तनकीद ये गसन अगर यम काम कर रब सद रजा खत यमन पत छप दिन जरूरत सोद वन मालिकस मुलाजिम 10 घंटे काम कर मगर कुर्सी पे पन पान चटन हेको 10 घंटे कर करो 8 घंटे 8 घंटन मज यूता आराम मिलन यीचा करो यमन मालिकस पकिन छप छप कर जरूरत अमुक मतलब ये मालिक ब्रोट कन यह काहिल तम कर हुजूर क्या बयान कर ताबुदल्लाह कर इबादत जन क्या पन्ने चश्मो कुस वुछन पता कसस मज अत थित यप कशुन जव कड़न कलस यह कर इंसान ये यकीन बन कुस वुछन यह रोज बड़ा अदबस मज क्या रोज अदबस मज रोज दम चीज वन अगर नी यूता मकाम मिलमुत कि हेन कुस वुचित फ़इन्नहु यराक तेल जान कम अज कम यह खुदाई ये मालिक वुछन वन गस खसू रुकू छट कर जीट जीट बिल्कुल बराबर सजदु कर बराबर कर रुकू कर बराबर कर क़याम कर बराबर कर तहरीमा कर बराबर कर एक दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ए साहबा तुम पई मेन उम्मतुक बदतरीन चूर कुछ फरमोक या रसूलल्लाह तुह फरमायु तुम ज्यादा बेहतर जानन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो मेन उम्मतुक बदतरीन चूर नमाज चूर कर अर्ज कोरुक ना अस कुस कर चूर
لک کرن ژور یڑ خاطر ات کیا ہیکن ژور کرت حضور فرمائے نمازے چھ بڑ ژور گژھان کہ ربس برونٹ کے ربس نیت ہاون الاعوذ باللہ ربس برونٹ کے ربس ژھل کرن الاعوذ باللہ ربس برونٹ کے رب سندس مقامس رب سندس دربارس الاعوذ باللہ نا قدر کری گو بڑ ژور نہ حظ کس کر حضور فرمائے تُہۍ چھوا کاو وٕچھمُت کۄکُر وٕچھمُت ییٚلہِ تٔمِس پھل أسۍ تراوان یہ چھُ وٕنہِ اکھ دانہٕ تُلنٕے دِگ دِوان نصبی کل تلن بیاکھ دِگ نصبی کل تلن بیاکھ دِگ یہ چھُنہٕ کل برابر تلن دپان میٲنۍ اُمتی تہِ کرن سجدٕ دیٖدِ یِمے دِگ دِگ کرِ یِمے دِگ دِگ کرِ یِتھ کٲٹھۍ أمِس کالس تہٕ گٲنٹہِ آرام آسہِ أمِس آسہِ لالچ ہُہ تُلنس یی آسہِ ییٚمِس میٲنِس اُمتیس گوٚمُت یہ کر نہٕ سجدٕ رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ أمِس آسہِ جلد بٲزی أمِس آسہِ نیبرِم دربدری آلو کران أمِس آسہِ نیبرِم موبایل ژھانڈان أمِس آسہِ نیبرِم غٲبت ژھانڈان أمِس آسہِ نیبرِم شراب دُکان ژھانڈان أمِس آسہِ وۄنۍ سجدن منٛز تہِ آرام میلان وہ بھی تو لوگ تھے یم ربس دعا ٲسۍ کران ربا اَسہِ گژھِ موت یُن سجدٕ کِس حالس یم تہِ چھِ مُسلمان یم سجدس بڑٕ ناقدری کران اور کۄکر دِگ چھِ کران یِتھ کٔٹھۍ یِتھ کٔٹھۍ یِتھ کٔٹھۍ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تِمو چھُ فتوا لیوکھمُت أسۍ چھِنہ مٔنٛزۍ وَنان حنفی 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 امام صٲبن چھُ فتوا لیوکھمُت دۄن سجدن درمیان یُس أسۍ رُکن چھُنہ دۄن سجدن درمیان ییٖتِس کالس رُکُن چھُ لٲزِم ییٖتِس کالس انسان سٕنٛدۍ جوڑ پننہِ جایہِ واتن ییٖتِس کالس انسان سٕنٛدۍ جوڑ یوٗتاہ رُکُن چھُ ضروٗری یُس نہٕ ییٖتِس کالس رُکیو امہِ برونٛٹھٕے ووت سجدس فرمان أمِس چھُ جُرمان تہٕ لگہٕ دیُن سجدے سہو کرُن اگر نہٕ سجدے سہو کرنو نٮ۪مازٕے چھےٚ نکھوس تُہۍ ؤنۍتو سانہِ نٮ۪مازن گوٚمُت کیٛاہ سانہِ نٮ۪مازن سجدس منٛز چھُ تیوٗتاہ رُکُن نس گژھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پیٚنۍ ڈٮ۪کہٕ گژھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پتہٕ گژھِ تیوٗتاہ قرار یُن سٲنۍ جوڑ گژھن پننہِ جایہِ یوٗتاہ رُکُن چھُ ضروٗری دوستو تُہۍ وٕچھو أسۍ کیٛاہ سجدن کران تُہۍ وٕچھو أسۍ کیٛاہ رُکوٗن کران رسول اللہ بدتریٖن ژوٗر چھُ میانہِ اُمتُک سُہ ییٚمۍ کتھ منٛز ژوٗر کٔر نٮ۪مازِ منٛز اَسہِ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ گرٕ وٲلۍ دپان نہ حظ نٮ۪مازے پران سٲری بدلن کیازِ نہٕ دوستو کتہِ چھِ نٮ۪ماز نٮ۪ماز چھِ اکھ عبادت نٮ۪ماز چھِ اکھ یقیٖن مگر ییٚلہِ تیٚلہِ ساتہٕ تمہِ طریٖقہٕ یِیہِ کرنہٕ ییٚلہِ ژھٹھ ژھٹھ ٲس سۄ چھنہٕ گۄڈے عبادتھٕے اور عبادت نٮ۪مازِ مُتعلق چھُ میڈکلن بڑٕ رِسٲرٕچ دِژمٕژ اَسہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ کینٛژن دادٮ۪ن پیٚوان فزیوتھرپی یا سا مٲلِش پیٚوان یا باقٕے باقٕے چیٖز نٮ۪ماز چھِ تمام جوینٹن تہٕ تمام جوڑن خٲطرٕ بہتریٖن علاج تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ جوڑ چھِ تُلِو اتھس پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ اوٚنٛگجہِ حظ اوٚنٛگجہِ چھِنہ جوڑ اللہ پاک کیٛاہ بیان کران کٔرِو تکبیٖر تحریٖمہ اتھ منٛز کیٛاہ کٔرِو دۄنوے اتھٕ کٔرِو متوجہ کُکُن قبلس کُن گٔیے جوینٹ یلہٕ ایکزرسائز گٔے نہ گٔیے کِنہٕ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ روٚپوس وسُن چھُ أسۍ چھِ اتھٕ گٔنڈِتھ آسان گۄڈٕ پتہٕ کیٛاہ تراوان أسۍ یلہٕ کٔژ جوینٹ چھِ اکھ زٕ ترٛےٚ کٔژن جوینٹن گٔے ورزش گٔیے کِنہٕ نہٕ امہِ پتہٕ چھِ أسۍ چھِ اتھٕ گنڈان اتھٕ گنڈنس منٛز وٕچھو جوینٹ رُکے کیٛازِ اکھ ورزش گٔے یِتھ کٔٹھۍ بیاکھ ورزش گٔے یِتھ کٔٹھۍ بیاکھ گٔے یِتھ کٔٹھۍ چھا کِنہٕ نہٕ مختلف ورزش چھا نہ تُہۍ وٕچھو اللہ پاکن یِم بُنیٲدی جوڑ تھٲمٕتۍ تِمن تمام جوڑن چھِ ورزش کتھ منٛز گژھان اور ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ورزش چھِ گژھان انسانس تھرپی کتھ منٛز اتحیاتس منٛز تہٕ سجدس منٛز یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ اکھ وقت واتہِ اللہ پاک دپہِ یِمو نہٕ دُنیاہس منٛز مےٚ برونٛہہ کَنہِ سجدٕ کوٚر قیامتُک دۄہ یژھان یِم سجدٕ کرُن یِمن بناو بہٕ کمبر تراموٗ پوٚٹ یِم یژھان لیٚمُن مگر ہیٚکن نہٕ لیٚمِتھ ڈاکٹر تہِ چھُ وٕنکیٚس دپان سانٮ۪ن بٮ۪مارن نہ حظ واک ٲسِو کران واک حظ واک اَسہِ چھُ وۄنۍ واک پلس ٹاک فون کرنس تہٕ پکھ سا سُہ واک چھُنہٕ فٲیدٕ دِوان یتھ واکس ٹاک آسہِ سۭتۍ واک مطلب گوٚو چون دٮ۪ماغ گژھِ توجہ کُکُن دیُن اتھ چیٖزس کُن تیٚلہِ گژھِ چٲنِس دٮ۪ماغس ورزش تیٚلہِ گژھِ چٲنِس جسمس ورزش یُس بتہٕ کھٮ۪نہٕ یِیہِ سونٛچہِ بغٲر خیال بغٲر سُہ بتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ دِوان یُس بتہٕ فکرِ سان یی کھٮ۪نہٕ امیُک ژاپُن امیُک والُن امیُک بۄن والُن امیُک ہیوٚر کھالُن یہِ آسہِ فکرِ سان یہِ غذا چھُ ہضم تہِ گژھان یہِ غذا چھُ فٲیدٕ تہِ دِوان واکس آو ٹاک سۭتۍ یہِ چھُنہٕ فٲیدٕ دِوان اچھا مسجد چھِ ییٚتھٮ۪ن گرٕ چھُ ہوٚتٮ۪ن ہوٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ انسانس پیٚوان 5 وقتن نیرُن گوٚوا واک یورٕ تہِ تہٕ تورٕ تہِ ڈاکٹر سُنٛد واک چھُ کٔرِو واکِنگ مگر اتھ چھُنہٕ ثواب رۄبن دوٚپ بہٕ تہِ کرناوہو تۄہہِ واکِنگ مگر أکِس قدمس اکھ نیکی بیاکھ روایت أکِس قدمس 10 نیکی اکھ گژھِ ورزش تہِ
बे दिमहो सवाब तह बे करू इबादत तह सेहत तह ठीक जमीन से दिजु नजर मकान से दिजु नजर तमीर से दिजु नजर मस्जिद तह वो इबादत तह करू वर्जिश तह गई जन्नत तह मिलो मगर अस दिल अत पे पचन बड़ बड़ गैर मुस्लिम डॉक्टर यमो पन रिसर्च मरने ब्रो यह चीज बयान कर सानी जिंदगी तावन कुस तह मेडिकलस मज पो जिसम बचाउन ऐसे समझ आ मोहम्मद साहबन सारे को बेहतरीन वर्जिश थम सो क्या नमाज एमे फरमा रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम इन्ना अव्वल मा युहासब बिही यौमल क़ियामति अस्सलाह क़यामत दह युस गोडनुक सवाल गछि इबादतों में सु कत मुतलिक गछि नमाज में अत नमाज में तमाम इबादत जमा अख इबादत ज़ेय अत वन इबादत लिसानी ब्याक इबादत दिल अत वन इबादत कल्बी ब्याक इबादत दिमाग अत वन इबादत जहनी इबादत अकली ब्याक इबादत जिस्म अत वन इबादत बदनी ब्याक ख्यालात हज इबादत ब्याक माली इबादत ब्याक जानी इबादत सास बज इबादत रोजू तुलियो सो जिस्म इबादत तुलियो हज बैतुल्लाह सो मालिश इबादत तुलियो ज़कात इबादत सो मालिश इबादत तुलियो जिक्र हज इबादत सो जय हज इबादत तुलियो अकीदत इबादत सो दिल इबादत सास बज इबादत यम तमाम इबादत ये जमा गसन कत मज गसन जमा नमाज मज अत मज जिस्मानी इबादत अल्लाहु अकबर जय हज इबादत युथी पढ़ अल्लाहु अकबर अत्तहियात जय पढ़न सूरह फातिहा जय पढ़न जमसूर जय पढ़न तस्बीह रुकू जय पढ़न तस्बीह सजदे जय पढ़न अत्तहियात जय पढ़न गई जय हज इबादत अथ इबादत अथ इस्तेमाल हाँ यर इस्तेमाल नाफ इस्तेमाल जंग इस्तेमाल खोर इस्तेमाल दिल इस्तेमाल वस रुक वस सजदस रोज खड़ा ग सरेंडर कुछ ताकत ब्रो कन तुल अथ थोत अमुक मतलब क्या सरेंडर गस हे चुक दुनिया मज बोड़ बार मगर ये मेनिस दरबारस मज आव तेल बह बोड़ मान अल्लाह अकबर सारे खो थोत तो बोड़ हजरत आख वन जय बेकन प्रैक्टिकल ते मान बह सरेंडर कर हम तह नबर कन वन हाथ उठाओ पत कूत बोड़ आ गर खानदार छुक तो गर वकील छुक तो गर मौलवी छुक तो तुल सा थोत यानी कि वन हेक कर रब दपन इंसान कर सा तुल अथ थोत यानी कि गो सरेंडर अम पत अथ गांड चश्म त्राव जमीनस पे चोन हैसियत चे कुथु तकबर गसी हमिस लड़े यमिस लड़े हमिस चटन यमिस चोन हैसियत यह जमीन अथ मज वालत चोन हैसियत अथ गंडित रोजन अथ कथन गंडित रोजन इंसान ये बुथ बोड़ ताकत आजिज तो बेबस च मे ब्रो कन बेबस ये मे ब्रो कन बेबस हमसाय गरी सह दोहे लड़ाई तो झगड़े कर ना आखरत यकीन रोकुस मज वोलुन रोकुस मज कंबर फुट गाँव वाले दपान बहुत बोड़ मे तो खल झुकावन किन लास्ट हद ये अल्लाह पाक सोन जबीन तो सोन नस कत लाड़न जमीनस अल्लाह पाक इंसान दपान चोन हैसियत असलस मज यमिस मोमिनस यह चीज बन आव ऐ गसी रब हासिल कोथन वसक सजदस अमिस मोमिनस गस तकबर यह कित हे मुतकबिर यह कित कर तावीज यह कित कर सेहर यह कित चटे हमसायन समीन किस बुनियाद पर मामूली चीजन पर कित चटे अकिस बेस कि अमिस जमीन खोड़स मज वसन अमि नमाज हिश तरबियत चीज सान खतर सफ बंदी स्कूलस में सुबह उस्ताद वन मॉर्निंग असेंबली मज प्रेयर पत पढ़ गो क्या बनाव सफ दह उस्ताद तह परेशान गसन लकड़ बच्चा हपर वट बड़ यपर वट हमिस जंग होत तो यमिस जंग तुम वो आज पे 1400 वरी ब्रो सफन हूं निजाम बनियोत अमिस लकटिस बच्चस कह वन ऐ सफस मज बिहन तुम वो तरबियत क्या सान इस्लाम नज़म क्या ये वन इत्तेहाद उम्मत क्या यूनिटी हथन को बुजुर्ग खड़ा हथन को बुजुर्ग खड़ा लकड़ी बच्चे चे बड़ ते अमीर ते गरीब इन कहन वन वोल मगर इन समझ आमुत मिशन मोहम्मद रसूलुल्लाह यह इस्लाम आज सफ बंदी पे गैर मुस्लिमों खबर कतो इस्लाम कबूल कर्मुत ये दस गए हर में पा गई तिजारत की खतर इन मुसलमान अत कहन सिस्टम कंट्रोल कर ना तुम ये बिहन तो अरबो अजमक अमीर ते गरीब मुल्क हुक्मरान मुल्क फकीर युथी बांग बांग दिवान तकबीर दिन वोल तकबीर दिवान अमीर और गरीब सारी सब गली में तिथ खड़ा गसन ना कस शान पत आसन ना कस सीन ब्रोट आसन सारी जन अकिस पंडाई थप कर अत नजमस वो खबर कतो गैर मुस्लिम क्या कर्मुत कबूल
اسلام مگر اچھن پن خوبصورتی اتیاتس من بہان سانی چشمہ کتن روزان سارے ہند ات پن کٹھن پہ غیر مسلمن چھنا سوچن اے محمد صبن کیا دین دیت یمن مسلمانن یہ بزرگ اس تو کانسی ایمان ہی ان مگر نماز میں ام سی چشمہ تہ کتن ام پنن کھورن پہ پنہ زمینس پہ نظر امیک مطلب یہ قوم کوتا فرمان بردار حضرت رسول رحمت علیہ الصلوۃ یہ بوزو مین کت نیبرم ماحول کی چھن ٹھیک اچھا نماز ٹھیک یم دس نماز ٹھیک گژھِ نیبرم سوری چیز گژھِ ٹھیک یمس انسانس نماز گئی ٹھیک تمس تگہ خاندٲری گرس مز کریں اصل پہ بالکل یہ تجربہ الحمدللہ ات پہ تجربہ اور اس کورمت ات پہ تجربہ تھی وچو علماء زندگی باقی وچو تھی دنیا دار ان دنیا کوتا اللہ پاکن آن دنیا تہ دیتمت گاڑ تہ مکان تہ دکان تہ آلات مگر بچہ نافرمان مگر بچہ کیا اس وچ الحمدللہ یہ تکبر کی اللہ تعالیٰ سندس دنس پہ شکر الحمدللہ رب دنیا واریاہ کم اس نش بچہ اس نش الحمدللہ سان گھر واجن زانن مولوی صاحب زیادہ آمدنی مگر سان بچن تم چیزک احساس الحمدللہ یس اس نافرمانی نیبرمس ماحولس من وچان اچھن پنس گرکس ماحولس من تس نافرمانی وچان تت کیا بنیادی وجہ یل مول دینس سی جڑی بچس پہ تربیت ماحول پان پان پہ مے بچے آسان پروگرام ست تم آسو بہ سوشل میڈیا پہ وچمت مے سوشل میڈیا پہ پیج چلان مفتی مبارک احمد قاسمی مے بچی ست آسان مے آسہ خبر کتن جلسن مسجد جمعہ خطبات میان بچہ آسان ممبرس پہ بہت کرسی نش بہت آسان یل بہ گۄڈنِکِس پروگرامس گوس یور ات کیا ونان پنڈوبل یت سائڈس دندی پورہ سائڈس بالکل اس میں دندی پورس من پروگرام مے بچی ست سہ تمن دہن 14 کن 15 ریتن ہز مے دیت پروگرام مے بچی ست اچھا یم سات میں بیان مکلو مے کور 7 گھنٹس بیان بہ روٹس اتی یمو مقتدی مول صاحب نہ یہ زندہ بچ کن مودمت اچھا بجائے اس کے تمو رٹ پن بچہ مسجد مزید دگت تہ کیا گو نا اسی یمو پریشان کرمت اچھو کلدو تلمت ٹھیک کٹ یہ کنٹرول گومت مے اون گۄڈٕ لطاف بہت مولوی پیرن ہند پھۄکھ چھ مے ساری تھمت یل اس تگن یم نرماون مگر یہ ون مے لطافت کس ماحولس میں تھی نیبری کت ونو چھس بہ لطافت کس دویم چیز بچہ چھنا وچھان میون مول کیا کر یل مول دہس تہ بیٹے گندان بچس تہ تی کر یل مول دہس اتس گھر موبائل بچس تہ تی کر یل بچن وچ میون مول پنہ گھر واجی چوب دِوان بچس تہ اتھ تلو یل مول وچ مول ججر اتس کر بچس کیا کر ہاں مسئلہ چھنا یہ چیز یل بچن وچ مول ہسا تقریر کران بچس کیا کرن یل بچن وچ مول مسجد پاکس میں رکوع کران سجدہ کران بچہ تہ تی کران تمس کس آو تقریر کرنے ژٕ پر نماز اور الحمدللہ سان بچہ مسجدن مز زہر تم لکن ہند صف متاثر کر بڑی دیانتداری کے ساتھ حالانکہ موسوم بچہ آسان پتہ مز ونان لوگ نہ یہ کریں پیشاب تھی مہ گھو پریشان یہ ڈائپر دور یہ کیا ڈائپر دورس مز کر بچہ پیشاب مسجد پاکس مز سن نسل گژھِ تیٚلہِ تیار ییٚلہِ بہٕ آسہٕ تیار گوٚمُت سون بچہ چھُ اَسہِ وٕچھان مےٚ چھُ أکِس ذمہ دار انسان سٕنٛز اکھ تحقیٖقا پٔرمٕژ یُس یہِ سون بچہ چھُنہ آسان اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُ چور اللہ پاکن چھُ أمِس سینس پاور تیوٗتاہ آسان دیُتمُت اور أکۍ نفرن چھُ لیوٚکھمُت بیک وقتہٕ اگر أمِس بولنٕچ صلٲحیت آسہِ أکِس ٹایمس منٛز ہیٚکہِ 60 زبان بوٗلِتھ کٔژ یوٗتاہ چھُ أمِس مایِنڈ صاف آسان اہن حظ بالکل کلیئر اتہ نہ لالچی نہ کیا اور یہ مٲلِس ماجہِ سارے حرکت محفوظ کران کت مز پتہ أمس یُتھُے بوٚڑ بوٚڑ گژھان پتہ تِم چیز حرکت کران مےٚ اوس ترٛال اکہِ دۄہ پروگرام بہٕ کھوٚتُس گاڑِ سوموس منٛز چھُس بہٕ پٔتۍ کِنۍ مےٚ ٲس نکاح مجلس تہِ پرنٲومٕژ اتہِ ٲسۍ کھٔزٕر جورا مےٚ چندس سوموس منٛز چھِ أسۍ نفر 3 بِہِتھ بہٕ ٲسۍ 2 بیٚیہِ چھُس بہٕ یِمن چھُ بچہ مےٚ بوٗز پننیو کنو یہِ بچہ کیاہ چھُ یِمن ونان یعنی کہ مٲلۍ ماجہِ بسترس منٛز کتھٕ چھِ کرِمژ سُہ کُس چھُ کتھٕ کران یہِ بچہ مےٚ باسیو نہٕ یِم چھِ وۄنۍ مےٚ وٕچھان یِم گٔے نہ کھٔجر اہن حظ پوٚز کتھ چھُ بالکل گٔے یِم کھٔجر مےٚ پیوٚو یاد مےٚ چھِ چندس کھٔزٕر مےٚ کٔرۍ بہٕ چھُس یہِ کٔمِس بٲگراوان أمِس گژھِ ٲس روزُن مگر سُہ تہِ چالک تٔمۍ مۄکلٲے کھٔزٕر تہِ تٔمۍ لوگ بیٚیہِ تہِ یِہٕنٛز مےٚ ووٚن تِمن تۄہہِ چھو نہ شرما ورما کِہیٖنۍ وٕنہِ تہِ چھُوا تُہۍ گاڑِ منٛز بِہِتھ یہ تہذ تربیت یہ تھی گرس مز کران نہ 3 وُہُر کِنہٕ 4 وُہُر بچہ کہین نہ وٲنسٕے ٲسٕس یہ بچہ کٔمۍ بنو یوٗتاہ ناپاک مٲلۍ ماجہِ کٔمۍ بنو بِہِو تانۍ پتھر جگرا بِہِو تانۍ پتھر یہ بچہ کٔمۍ بنو ناپاک مٲلۍ ماجہِ دپان بچہ حظ چون ونکس بوٗٹۍ ژےٚ ترٛووتھا ناس ترٛووتھا دپان نہ حظ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ترٛٲیِتھ
مول دپان بہ ژھنان شیترچ خانداری ترت مگر ججر ژھن ترت یل ججر ژھنک ترت نوجوان ژھنک کیونڈر ترت یہ چون نیچو میانو ٹاٹھو بس دلک دود ونان واللہ یہ سانہ سوسائٹی سانس معاشرس پاون پیومت یہ غارن ہز محنت ات مجھ کی غفلت سن ات مجھ کی غفلت لہذا آز کرو عہد کرو مسجد پاک تانت روزو خاموش ہاں یہ دے دھیان جگرا یہ بٲگرٲیِو تُہۍ پتہٕ پہم کیلہٕ کھٮ۪مو أسۍ انشاءاللہ کیٛاہ کرو کیلہٕ چھِ اَسہِ یِمن والو أسۍ چمڑٕ انشاءاللہ یہ چمڑٕ تہِ کھٮ۪مو پتہٕ اتھ تہِ چھُ فٲیدٕ بوٗزوا اگر نہٕ گُپنن ترٛاوو یہِ تہِ کھٮ۪مو مگر گۄڈنٮ۪تھ بوٗزِو کتھ مسلہٕ چھُ اَسہِ چھا پنٕنۍ سوسایٹی بچاوٕنۍ کِنہٕ نہٕ تُہۍ چھُوا سٲری تیار اَمہِ خٲطرٕ وننہٕ سۭتی یہِ بنہِ کِنہٕ کرنہٕ سۭتۍ گرس منٛز چھُ بٔڑ بٮ۪مار أمِس چھِ ژور نیٚچوۍ کٔژ نۄشہِ تہِ آسن ژور اگر نہٕ علاج آسن کوٚرمُت تہٕ کورِ تہِ ما آسن زٕ ژور اکھ ٹیٖما چھُ أمۍ گرِ تیار تھوٚمُت یُتھُے بٔڑ بٮ۪مار گوٚو نۄشہِ چھِ پننِس ماحولس منٛز ودان کورِ چھُ پننہِ آیہِ ودان نیٚچوۍ چھِ پنٕنۍ آیہِ ودان سارنٕے چھُ ودنُک الگ الگ انداز مگر بٔڑٕ چھُنہٕ کانٛہہ تھوٚد تُلان سٲری دِوان بُتھ ژٹان تحظ مول تحظ مول تحظ مول تحظ مےٚ ؤنِو امہِ ودنہٕ سۭتۍ گژھیا بٔڑٕ ٹھیٖک زۄرپا ؤنِو ٹھیٖک گژھِ ہمسایہِ یُتھُے وٕچھو اَتہِ چھُ بوٚڑ ٹیٖم مگر یہِ حظ چھُ ودان کمپنی یہِ نہ حظ چھُ تُلان کمپنی یِم ژٔے یپٲرۍ دارِ کِنۍ دروازٕ کِنۍ یِمو تُل بٔڑٕ کھۄنہِ تہٕ واتنوکھ ہسپتال زوان پوٗر اَسہِ دوٚپ ڈاکٹر صٲبن اگر 15 منٹ لیٹ گٔیے أمِس اوس جنازٕ پرُن بڑٕ صالح لڑکہٕ چھُو تُہۍ یِمو دوٚپُس مولوی صٲب ڈاکٹر صٲب ژےٚ حظ لوٚگُے دھوکہٕ أسۍ نہ حظ چھُ أمِس پنُن خوٗن أسۍ حظ ہمساے ودن وٲلۍ حظ تِم حظ ودن وٲلۍ حظ أمِس حظ چھُ بوٚڑ ٹیٖم تِم حظ ٲسۍ ودنٕے ہوت أسۍ نہ حظ چھِ ودن وٲلۍ أسۍ چھِ تُلن وٲلۍ أسۍ چھِ تُلن وٲلۍ اَسہِ پزِ ودن وول بنُن کِنہٕ تُلن وول آز تام چھُ سانہِ کٔشیٖرِ گوٚمُت ودنٕے ہوت اَسہِ ہیوٚت ودُن مگر کوٚر نہٕ گامس لوٚگ نار ہتہٕ حظ تھوٚد ؤتھِو آب تُلِو نہ حظ تہِ ہن کرو نہٕ نہ حظ یہِ چھُ ژھٮ۪وراوُن ژھٮ۪وراوُن ژھٮ۪ے کِتھ کٲٹھۍ اتھ چھُ آب تُلُن کتھو سۭتۍ گژھِ نہٕ مسلہٕ حل تۄہہِ چھو لۄکٕٹ بستی تۄہہِ چھو ذمہٕ دٲری وٕنہِ کمٕے ییٚلہِ پگہہ بستی بٔڑ گژھِ تۄہہِ پیٚیہِ ذمہٕ دٲری زیادٕ تۄہہِ پیٚیہِ ذمہٕ دٲری ییٚمہِ بستی ہُنٛد غلط رِکاڈ چھُ نٮ۪بر کُن کینٛہہ تتھ چھُ بُنیٲدی وجہ ییٚتہِ چھُ عام فہم ماحولس منٛز زندگی یِوان گُزارنہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ سۄ تکبرانٕچ مِزاجہِ زندگی أسۍ چھِ دپان پٔتمہِ تسلسل تھاوو بٔڑۍ بنو نہٕ کینٛہہ لۄکٹہِ آیی پکو تیٚلے چھُ بٔچِتھ ییٚلہِ بازرُک ہوا لگہِ بس تمہِ دۄہ آسہِ بربٔدی ہُنٛد شروعات نہ حظ ہُمۍ کھیوٚوا تہٕ اَسہِ روٗد کھٮ۪نہٕ دوستو اورٕ کھیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ کٲنٛسے کھیوٚو اَتہِ کھیوٚوُکھ اِنسانٕے اَتہِ کھیوٚوُکھ ییٚتہِ ما کرن نیبرِم محنت یتھ گامس برباد کرُن ییٚتہِ ما اَژِ کُنہِ طریٖقہٕ شراب تہِ ییٚتہِ ما یی کُنہِ طریٖقہٕ چرس تہِ پننِس گامکِس سرحدس روٗزِو محافظ مگر تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ پننٮ۪ن نوجوانن سۭتۍ نزدیٖک روٗزِو ییٚلہِ یِم تۄہہِ قریٖب أنۍہوکھ ییٚلہِ یِم تۄہہِ کیٛاہ أنۍہوکھ کیٛازِ پگہہ چھو تُہنٛز ذمہٕ دٲری کٕمن تۄہہِ پُشراوٕنۍ یِمنٕے محنت گژھِ نہٕ بُزرگن خلاف محنت کٕمن خلاف گژھِ نوجوانن خلاف اگر یہِ نوجوان زندٕ روٗد دیٖنس پٮ۪ٹھ روٗد أمِس چھُ برونٛٹھ پکُن اور بٲطِل کرِ نہٕ یہِ چیٖز برداشت بٲطلن دوٚپ نوجوان 5 چھِ مسجد منٛز یِمن دِوا مسجد منٛز روز یِمن دِمو لالٕچ میچِچ دِتُکھ یِمن کلٲڑ موبایل أڑۍ چھِ مڈگُزارس منٛز وٕچھان أڑۍ چھِ بٹھٮ۪ن تل وٕچھان أمۍ موبایلن دیُت کیٛاہ اَسہِ دِتُن کیٛاہ حظ سٲنۍ بلیک اینڈ وایٹن یُس سانہِ زمانُک ٹی وی اوس سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن تٔمۍ کیٛاہ دیُت سٲنِس گرس کِہینۍ دِتُن سانٮ۪ن ماجٮ۪ن چھِ تیٚلہِ طلاق لٔگمٕتۍ یہِ بوٗزِو تُہۍ نوجوان سانٮ۪ن ماجٮ۪ن چھِ کر طلاق لٔگمٕتۍ آز برونٛٹھ 55 ؤری تِمن دۄہن اوس یہِ سا بلیک اینڈ وایٹ یہِ بلیک اینڈ وایٹ اوس تیوٗتاہ ٹوٹھ تیٖژاہ ٲس نہٕ گرٕ واجٮ۪نۍ ٹٲٹھ طلاق تہِ لوٚگ بچہِ تہِ زٲے امیُک مطلب بدکٲری یہ موبائل چھُنہٕ یہِ ٹی وی چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ ہمدرد یہِ چھُ مُسلمان معاشرٕ خٲطرٕ ناصوٗر وۄنۍ اگر استعمال کرو تیٚلہِ پزِ جٲیز طریٖقہٕ خٲطرٕ استعمال کموڈس چھُ نیران مٔکریرٕے ہوت کموڈس چھُ نیران مٔکریرٕے ہوت سمجھ چھا یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دۄدٕ بانہٕ پیٚوان تُلُن أسۍ چھِ تراوان ٹپس منٛز أسۍ چھِ تراوان تورٕ دۄدٕے وۄنۍ اگر یِہوے بانہٕ کرہون بیت الخلاس منٛز تہِ استعمال یِہوے کرہون دۄدٕ ٹپس منٛز تہِ استعمال یہِ چھُ دۄد شکلہِ مگر وۄنۍ چھُنہٕ یہِ حلال یہِ چھُ ناپاک پِشاب کھۄتہٕ تہِ بدتر کیازِ اتھ ہے مٔکریر ژاو یہ پزِ تیٚلہِ یہِ لوٹہٕ پزِ أکسٕے جایہِ استعمال کر وۄنۍ آو موبایل ہوٚمۍ ٹی وین ژھٕنو سانٮ۪ن گرن کرتام تاون سٲنۍ موبایلن تھوٚو نہٕ سون گرٕ کُنہِ لایقٕے سانہِ کٔشیٖرِ منٛز گٔے تِم کیس خاندارٮ۪ن چھُ خلاس سُنٛد گژھنُک ٹایم اہن حظ بالکل بالکل بیٚیہِ چھِ یِم واقعات أسۍ برونٛٹھ کَنہِ آمٕتۍ
خلاص گژھُک ٹایم ووت برونٛٹھ کُن آز ؤنِو تُہۍ ڈیلوری گژھن واجِنۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز یہ ٹایم ووت لڑکی برونٛٹھ کُن تکلیف کرٮ۪س نا خاندارس کوٚرُن فون وَلہٕ میانہِ لالہٕ میٲنہِ ڈاکٹرس نِش خاندار چھُنہٕ فون تُلنہٕ خٲطرٕ تیار یہ چھُ امہِ ساتہٕ پب جی گِنٛدان یا چھُ گِنٛدان یہِ میچ وٕچھان میچُک نشہٕ چھُ یوٗتاہ ژومُت خاندارنہِ چھُ بچہِ ڈنٛگ خاندارنہِ چھُ اصرار کران میسیج لیکھان میانہِ ڈاکٹرس نِش خاندار چھُنہٕ خاندارین نِنہٕ خٲطرٕ تیار یہ مول چھُنہ زندگی منٛز امی خٲطرٕ ژھٮ۪نان یا تہٕ ژھٮ۪نان خاندارین کرنہٕ خٲطرٕ خاندارین کرن وۄنۍ بچہِ تھاونہٕ خٲطرٕ اللہ پاکن ٲسٕس دۄنوے نعمتہٕ گرِ تھامژٕ دۄنوے نعمتہٕ مُکمل اصل پٲٹھۍ صفو شفاف دُنیا تہِ تہٕ مالو دولت تہِ تہٕ گرٕ تہِ خاندارین چھُ میسیج تہِ لیکھان ہایکھ تہِ میسیج خاندار آو یوٗتاہ تیشس منٛز بہٕ ژھٕنان میچ ترٲیِتھ اتھ موقعس اندر چھُ خاندار پننہِ خاندارنہِ 3 طلاق دِوان وۄپر ٲے لڑکی تُلنہِ ہسپتال واتنٲوٕکھ ڈاکٹر چھُ ونان خاندار ہٲیہِ ہون تتہِ پیوٚو یہِ چیٖز لیکھُن یہِ حظ چھُ خاندارن ژھٕنمٕژ تتہِ آو بیٚیہِ سُنٛد ناو لیکھنہٕ خاندار سُنٛد ناو آو نہٕ لیکھنہٕ پتہٕ چھِ کران فون وول چھُ پتہٕ مُفتی صٲبس فون کران مےٚ ٲس نا شرارت امی حظ دیُت مےٚ طلاق کم بختا أمۍ موبایلن دِتُے کیازِ آز تام گرے ژھُننا یہِ وُجاڑ کٔرِتھ کِنہٕ بیٚیہِ کیٛاہ دیُتنَے چشمن تہِ پیٚیہِ کاز چمبر کُنہِ لایق روٗدُکھ نہٕ مٔکریر وٕچھُتھ میچ وٕچھُتھ 1 گنٹس بیٚیہِ وٕچھُتھ 1.5 گنٹس یِمو زیوٗن 2 کمپنیو زیوٗن ژےٚ کیٛاہ زیوٗنُتھ مول تہِ رووٕے بچہِ تہِ رووٕے خاندارِنۍ تہِ رووٕے اخلاق تہِ رووٕے کردار تہِ رووٕے میلیوٕے کیٛاہ نہ حظ میلیوس کیٛاہ رسلنگ چھُ سٲنۍ نوجوان وٕچھان میلان کیٛاہ چھُ ہوٗنۍ جنگ چھُ وٕچھان میلان کیٛاہ چھُ مسلمان آوا ہوٗنۍ جنگ وٕچھنہٕ خٲطرٕ یا آوا کۄکر جنگ کرنہٕ خٲطرٕ یہ تو کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ییٚلہِ سٲری کۄکرٕے وٕچھان ہوٗنۍ جنگٕے وٕچھان موبایلٕے وٕچھان پب جی گیم ڈریٖم 11 لچھ بوٚد تہٕ کرور بوٚد پونٛسہٕ حلال سرمایہِ یہِ سٲنۍ نوجوان کتھ پٮ۪ٹھ خرچو زارس پٮ۪ٹھ زیوٗنُتھ کیٛاہ حظ ژےٚ بیٚیہِ چھِ اَسہِ ونان نوجوان پڑھا لکھا دپان تُہۍ مولوی گٔیوٕ انڈر میٹرک الحمدللہ اَسہِ چھِنہٕ یِم فتنہٕ تگان چلاوٕنۍ ژےٚ پجوتھ مگر ژےٚ ژھُنُتھ مول تہِ ذلیٖل کٔرِتھ پنُن پان تہِ وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ رشتہٕ دِنہٕ خٲطرٕ تیارٕے کیٛازِ ییٚتہِ چھُ مٔنٛزِم یورٕ گۄڈے ونان نٮ۪بر کُن سُہ چھُ تیوٗتاہ صالح تٔمِس چھُ موبایل تگان تیوٗتاہ چلاوُن مٲلۍ اوس کرور کمومُت سُہ لاڈنووُن کتھ بیچنس واتنووُن أمِس کُس دی گوٚو نہ پریشان وۄنۍ چھُس اکوے علاج وۄنۍ چھس بوتل چیٚنۍ نہ یُتُے چھُس روزان پتہٕ چھُ کُنہِ جایہِ ڈرٛینہِ منٛز بیٚہوان بٕتھِ ؤری ہوٗنۍ چھُس یِوان بٕتھِس کرٕنۍ پِشاب أمۍ یُس یہِ پننِس بٕتھِس تاوَن ژھُن یہِ کِتھ کٲٹھۍ ژھُن أمۍ تاوَن ییٚلہِ أمۍ بے وفٲیی کٔر محمد رسول اللہ علیہ الصلاتُ أسۍ تہِ حظ علما تہِ حظ موبایل چلاوان مےٚ آسن زندگی منٛز 2002-3 پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ موبایل تھوٚمُت مےٚ آسن آز تام 5 موبایل کٔرمٕتۍ استعمال لیکن الحمدللہ مےٚ چھُ موبایلن چمڈٕ وولمُت دیٖن کے لیے مےٚ لیچھِ 4-5 کِتاب الحمدللہ میٲنۍ تِم آرٹِکل چھِ سٲری سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد مےٚ ہیٚژ موبایلس کٲم گر گر جاتو علاقن منٛز چھُس گژھان ییٚتہِ کرو بیان سون پروگرام وٕچھان لُکس 10 ساس لُکن واتہِ فٲیدٕ ژٕ کمہِ خٲطرٕ چھُکھ موبایل استعمال کران اَسہِ چھِنہ پننہِ کامہِ ذمہٕ دٲری یہِ ذمہٕ دٲری چھنہ اَسہِ بٕتھِ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ جواب دیُن تمہِ خٲطرٕ کوٚر اَسہِ موبایل استعمال خۄدا رب یہِ سوزار پار کر یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مسلکُک واز یہِ چھو نصیحت محمد رسول اللہ علیہ الصلاتُ یتھ اُمتس چھُ بیٚبہِ وٕنکیٚس زدٕ گوٚمُت اتھ چھُ یہِ پٮ۪ٹھٕ پیٚوان سُہ چھُ پتھر پیٚوان لہٰذا پنٕنۍ بیٚب بچٲیِو پنُن دامن بچٲیِو وٕنکیٚس چھُ بٲطل نیٚبرٕ کنۍ جمع گوٚمُت مُسلمانن ہر اعتبار ختم کرنہٕ خٲطرٕ سون زُو تہِ سون مال تہِ سون جان تہِ عزت دِنہٕ وول کُس حضرت اللہ زُو بچاون وول کُس حضرت اللہ دولت دِنہٕ وول کُس حضرت اللہ برونٛٹھ پکناون وول کُس چھُ ییٚلہِ أسۍ سورُے خۄدایس سۭتۍ رشتہٕ چھُ اَسہِ پزِ ہمدردی تہٕ وفادٲری کٔمِس سۭتۍ کرٕنۍ کروا انشاء اللہ لہٰذا 2 کامہِ کرو أزِچ یۄس یہِ نصیحت چھِ میانہِ خٲطرٕ گۄڈٕ پتہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ مسجد ہٕنٛز آبٲدی مسجد کرہون ہر وقتہٕ آباد حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ قیامتٕکۍ دۄہ آسہِ اُمت پریشان مگر ییٚمہِ اُمتٕکۍ 7 قٕسمن ہٕنٛدۍ لُکھ یِمن رۄبہٕ سٕنٛدِ عرشُک سایہِ آسہِ تتھ منٛز آسہِ سُہ رجُلٌ قلبُہ معلقٌ بالمساجد سُہ نوجوان یُس یتھ کم عمرِ منٛز صبحن ووٚتھ نٮ۪مازِ دِل چھُس قرارس ییٚمہِ چیٖز خٲطرٕ وۄنۍ گژھ مسجد اورٕ آو گوٚوُس دِل بے قرار ہاے پِشیٖن کر واتہِ بہٕ گژھو کوٚت پوٚرُن پیٖشن آوُس قرار امہِ پتہٕ درٛاو گرٕ بیٚیہِ گوٚوُس دِل بے قرار ہاے بہٕ کر گژھو کوٚت أمِس آسہِ دۄہ یِتھٕے کٲٹھۍ نیران پنٕنۍ کٲم تہِ کرِ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ییٚمہِ دۄہ نہٕ پگہہ کٲنٛسہِ عرشُک سایہِ آسہِ أمِس کر بہٕ پننہِ عرشُک سایہِ عطا بٔنِو تُہۍ نوجوان تِموٕے منٛز یِمن اللہ پاک دُنیاہس منٛز تہِ پنُن سایہِ کرِ عطا ٲخرتس منٛز کرِ انشاء اللہ عرشُک سایہِ عطا کروا انشاء اللہ کوٗشش یعنی کہ مسجد ہٕنٛز آبٲدی چھو تۄہہِ بُنیٲدی ذمہٕ دٲری
لکٹ ٲسِن بچہ بوڑ ٲسِن نندر چھِ أسۍ کَرٕنۍ سۄ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ ساتہٕ تہِ صبحن تھٲیِو موبایل یہِ چھُ الارم خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ فون یہِ ہسا ہُمہِ خٲطرٕ مٔکریر خٲطرٕ صبحن تھوٚو موبایلس الارم أکِس دۄن دۄہن گژھِ غفلت ؤتھِو صبحن انشاء اللہ أژِو کوٚت مسجد منٛز ژاو برکت گٔے شروع انشاء اللہ دۄہس لگہِ نہٕ فاقہٕ بے برکتی روزِ نہٕ نحوست روزِ نہٕ سُہ پریشٲنی روزِ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ تُہۍ انشاء اللہ اتھ پٮ۪ٹھ کوٗشش کٔرِو تُہۍ وٕچھِو سانہِ زندگی ہُنٛد مستقبل بچہِ دوٚیِم کٲم کٔرِو تُہۍ انشاء اللہ قرآنِ پاک امہِ خٲطرٕ مکتب یا درسگاہ امہِ خٲطرٕ مکتب یا درسگاہ چھُ سون ایجوکیشن سسٹم آسان تعلیٖم چھِ انسان سُنٛد ذہن بدلاوان قرآنِ پاکٕے ؤنوٕ تۄہہِ تُہنٛد زندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ ساینسن ووٚن سٲنِس پرن وٲلِس انسان اوس واندُر کیٛاہ اوس یہِ حظ أمِس ٲسۍ ونان ڈاروَن کیٛاہ ٲسِس ونان سُہ اوس ڈاروَنٕے سُہ اوس پانہٕ تہِ ڈاروَنٕے تٔمۍ ووٚن لُکن ڈاروَن یہِ ہسا سۄے پنٕنۍ تھوری دیُتنکھ دوٚپنکھ انسان اوس واندُر کیٛاہ اوس پتہٕ بنیو کاندُر ییٚتہِ ما چھُ یہِ پتہٕ ژھٕنِس لٔٹ پتہٕ پیٚیس ترٛٹھ ادٕ ووت یہِ دۄن زنٛگن پٮ۪ٹھ یہِ بنیو انسان یہ ون مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ نتہٕ چھُ تی یہِ ساینسس منٛز وۄنۍ یہِ چھُ واریاہن جاین آز تہِ یِوان پرناونہٕ یتھ مُلکس منٛز چھُنہٕ کینٛہہ مگر مغربی دُنیاہس منٛز چھُ وٕنکیٚس یِوان پرناونہٕ انسان اوس واندُر کیٛاہ اوس واندُر ییٚلہِ تُہۍ نٲڑۍ مرگس منٛز زاہ کٲلۍ ٲسِو وٕچھان پونٛز یپٲرۍ ژلان کُلہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو تٔمِس کران پوٚز ؤنۍزِ نہ حظ ؤنِو زورٕ پہم ؤنِو پتہٕ ٲسۍ نہ درٛوڈان أسۍ ٲسۍ باپٲرۍ یی کران یا تہٕ کنہِ ہٮ۪تھ یا تہٕ گٮ۪لہٕ ہٮ۪تھ أسۍ ٲسۍ پتہٕ درٛوڈان یی ٲسۍ کران وۄنۍ بدلیو دور وۄنۍ روٗد نہٕ کنٮ۪ن ہُنٛد دور وۄنۍ روٗد بوٗٹن ہُنٛد دور وۄنۍ کیٛاہ بوٗٹھ وۄنۍ چھُ سپوٹٕس بوٗٹھ پیٚوان چلاوُن چھُنہ یعنی کہِ واندر راج جنگلُک قانوٗن چھُ یہِ یِتھُے تُہۍ پونٛز وٕچھُن أمِس کٔرِو لاڈ کٔمِس سۭتۍ کنیو سۭتۍ یا لورِ سۭتۍ ییٚلہِ سٲنِس یِتھِس بچس آو سکوٗلس منٛز وننہٕ ژےٚ چھُے مول واندُر اوسمُت کیٛاہ ووٚنہس ژےٚ چھُے مول اوسمُت واندُر پتہٕ ووٚنُس میڈمہِ تہِ ژےٚ چھُے مول اوسمُت واندُر پتہٕ ووٚنُس بیٚیہِ ماشٹرن مول چھُے اوسمُت یُس أمِس یہِ سپوٹٕس بوٗٹھ 3 نمبر چھُ 2.5 ہتن اوٚنمُت یہِ اوس یہِ راتھ تام کٔمِس چلاوُن أمِس پیٚنٛزِس یُس پیٚٹھۍ اوس ژلان أمۍ وٕچھ نہ وۄنۍ اکھ پوٚز گرِ أمِس چھُنہ آمُت وننہٕ مول تہِ چھُ پونٛز نہ حظ یہِ چھا حقیٖقت بچس بیٚہہِ نا دٮ۪ماغس منٛز اَسہِ چھُ وٕنکیٚس مٲلۍ مٲج ونان سانیو بچو کیٛازِ دٔگِس بوٹس سۭتۍ یِمن ہے سبقٕے آو تیُتھُے وننہٕ یِمن آو تیُتھُے سبقٕے وننہٕ أمِس آو وننہٕ اکھ واندُر چھُ پیٚٹھۍ ژلان بیاکھ چھُ بٔنۍ ژلان یہِ چھُ اورٕ سپوٹٕس بوٗٹھ انان تہٕ مٲلِس اکھ ٹس تہٕ ماجہِ موج دپان یتھُے گوٚو تہٕ گوٚو کہِ أمِس کُس تاوان پیٚو راتھ تام سُہ رُت أمِس چھُ پٔتۍ کِنۍ سبقٕے تیُتھ چون مول اوس واندُر پتہٕ بنیو کاندُر پتہٕ ژھٕنِس لوٚٹ پتہٕ پیٚیس ترٛٹھ ادٕ اوس سُہ 2 زنٛگن پٮ۪ٹھ ژےٚ دِتُس پننِس بچس یہِ تعلیٖم ییٚمۍ تعلیٖم چون بُتھ دگنو سۄ تعلیٖم تھوٚوُتھ ژےٚ المارِ منٛز یتھ منٛز وننہٕ آو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اے انسان اولاد ژٕ چھُکھ پتہٕ زیوان اتھ چھُ پٔتۍ کِنۍ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز قۄربٲنی آسان ژےٚ چھُے کمبر تیٚلہِ دران ییٚلہِ مول پنُن کمبر پھٕٹراوان چھُ ژےٚ چھُے کوٹھِ تیٚلہِ دران ییٚلہِ مول موج پنٕنۍ کوٹھۍ پھٕٹراوان ژےٚ چھُے چشمن گاش تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ چشمن ہُنٛد گاش تھکان چانہِ خٲطرٕ ژٕ چھُکھ رٲژٕ تیٚلہِ آرام کران ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ رٲژ ہُنٛد آرام ختم آسان فلا تقل لهما اُف أمِس مٲلِس ماجہِ ٲسۍ زِ نہٕ ہتکہٕ خٲطرٕ اُف تہِ ونان یہِ چھُکھ سبنہٕ رۄب وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم انسان چھُ معظم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیٖم انسان چھُ مُقَدَس ڈانٛچَس منٛز آمُت بناونہٕ ساینسن کوٚت واتنایو یہِ واندرن سۭتۍ قرآنِ پاکن کوٚت واتنو یہِ انسانس سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ اِنسٲنی دورس منٛز تہِ واندرن ہٕنٛز یہِ تاریٖخ پرو أسۍ روزوا انسان کِنہٕ واندر کٔرِو وۄنۍ فٲصلہٕ اَسہِ چھا واندر روزُن کِنہٕ انسان کیٛاہ چھُ وَنُن یہِ انسان بنایہِ اَسہِ قرآنِ کریٖم کُس بنایہِ تُہۍ چھُو الحمدُاللہ مولوی صٲب چھُو تُہۍ ییٚتہِ مےٚ اوس نہٕ واللہ حقیٖقتن یِہُنٛد زیادٕ تعارُف اَسہِ گوٚو کم ٹایم ییٚتی گوٚو حظ کم ٹایم گوٚو اَسہِ مُلاقات الحمدُاللہ یے چھُ باقین علاقن فٲیدٕ واتناوان اَسہِ گژھِ نہٕ گۄڈٕ تیٚلہِ اَنہِ گۄڈٕ گژھُن باقین علاقہٕ والٮ۪ن یی فٲیدٕ ییٚتہِ کٮ۪ن یی نہٕ فٲیدٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھُ مولوی صٲبس تہِ آسن کمی 4 ییٚتہِ کُس چھُ دۄدٕ چھٔلِتھ کُس حظ چھُ چھٔلِتھ میٲنۍ زندگی وٕچھِو مےٚ تہِ آسن گۄناہ 5 تۄہہِ ٲسۍتَنو کُنہٕ منٛزے مےٚ ٲسۍ 5 یِژٕے فرق آسہِ یا آسہِ یا آسا برعکس تۄہہِ ٲسۍتَنو 5 مےٚ آسن یِژٕے فرق آسہِ اَسہِ چھا ڈاکٹرس نِش أسۍ چھا تٔمِس پرٛژھان ژٕ چھُکھا نٮ۪ماز پران کِنہٕ پرٛژھان چھا سا اَسہِ چھُ تٔمِس یہِ دوہُک مقصد مولوی صٲبُن قرآنِ پاک شاندار الحمدُاللہ مرن وٲلِس پرِ تہٕ فٲیدٕ زِندس پرِ تہٕ فٲیدٕ رُت قرآنِ پاک یِوان پرِ لۄکٹٮ۪ن بچن یی پرنہٕ پوت گژھِ تیار الحمدُاللہ مُسلمانٕے روزِ پگہہ یی مرن والٮ۪ن پرنہٕ تہٕ مغفرت تہِ گژھِ جناز یی درُست پرنہٕ تہٕ مغفرت گژھِ ییٚلہِ أسۍ مغفرت مرن والٮ۪ن خٲطرٕ ژھانڈان گۄڈنٮ۪تھ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗرت تمہِ خٲطرٕ چھُ کوٗشش تُہۍ زِٹھۍ تہِ کٔرِو کوٗشش تُہۍ لۄکٕٹۍ تہِ کٔرِوا انشاء اللہ
نا زور پہ ون مسجد پاکس مز اگر بہ زہ کل یکن آوس غلطی سان بہ گوسس وچھن الحمدللہ ریشہ سفید تم تہ قرآن پاک پران سن نوجوان حضرات تم تہ رب سند خاطر اگر ذلیل گژھو عزت چھن کم گژھان اتھ عزت بڑھان اتھ عزت من تواضع للہ رفعہ اللہ یم خدا سند خاطر پن پن ذلیل کو رب سندس دربارس مز رب چھ دپان ذلیل دمے نہ گژھن عزت کرے لکن ہنزن نظرن مز تہ عطا پنس دربارس مز زی چیز کرو اخ کرو مسجد کی آبادی بی کرو درسگاہ کروا انشاءاللہ وچ انشاءاللہ ونو یہ بوڑ بار بعد اگر یہ پھٹرو تو معاملہ ٹھیک نا واریاہ زیادہ بگڑے تو نوجوان چھو تیار انشاءاللہ زور پہ ونو سکول تہ پڑھو اللہ تعالیٰ کرو کامیاب مگر یہ گھنٹہ کڑو تہ ہر حالس مز 24 گھنٹن مز گھو تہ اکھ گھنٹہ کڑن کڑوا انشاءاللہ نصیحت تھو یاد اللہ تعالیٰ کرو تہ دستگیری عطا مے تہ کرن دستگیری عطا مش پائی تہ کیلن پہ تہ نظر دعا کروا گۄڈنیتھ کن کیل کھیو گۄڈنیتھ ہاں کیا چھو ونان تُہۍ نوجوان ؤنِو ہاں دعا کروا گۄڈنیتھ ہاں